Kuyate honorable Sidiki Kuyate akuye nin fɔ a bɛ waati janbɔ ko Faransi bɛ taa dunun tɛ taa wa bala tita a bɛ ka ko ye Ben a ye bɔli laban min kɛ yan a ko fɛn fila kɔni ko o jɛyalen don ale ma ni fɛn bɛɛ ye Barkan k'u bɛ taa a don kama ne yɛrɛ ko o mana a bɛ turabu da ka tila k'a fɔ tuguni ko Bazoum k'a bɛ taa fɔlɔ kɔni kɛra o an bɛ ka filanan kɔnɔ Nigériens yɛrɛ wililen don k'u jɔ n'a ma ɲɛ Faransi ko k'olu n'u ka minɛnw bɛ taa Niger Nigériens ko o tɛ kɛ ko bɛna olu sɔrɔ u ɲɛ yan an n'an sigi ka ko lajɛ Nour FM an b'o sanfɛ ni waati in na 106.2 an bɛ RFM sanfɛ an b'an ka ɲɛmaa fo ye n'o ye Mamadou Diadje Sakɔ le grand sax 88.5 Radio Rampart an b'o fɛnɛ sanfɛ 97.9 fo ka taa se émergence ma an bɛ o fɛnɛ sanfɛ ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an b'a daminɛ ni Kuyate y'i bolo sin yɔrɔ min na tile bɔra yen dɛ Massa mi fo a diyara n ye Massa n'a ye fo an bɛ an lajɛbagaw ani an lamɛnbagaw ani maa maa bɛ n'olu bɛ an fɛ yan nɔ kuma bon kɔnɔ ka foli s'a bɛɛ ma tabarikala Massa ni fo fɛn bɛ tali kɛ camarade Ben le cerveau k'a fo o la ka yɛrɛwolo tɔnden a ma kɔrɔ cɛ ani muso ka malikaw bɛɛ lajɛlen fo kuma k'u waleɲuman dɔn tabarikala Massu folen kɔfɛ an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka sabu kɛ a bɛ ye k'a fɔ bi ye don dɔ ye don min ni a b'a kɛ sababu ye Mali bɛna don tariku la ko kura o n'o kan sa an bɛ aw fo an bisimila ka kɛnɛ kɔnɔ tabarikala Adama Ben Jara Emmanuel Macron a kumara dɛ kosɛbɛ Mass k'i fo a diyara n ye an balimakɛ Sidiki fo Gandi Malien Peace FM en live donc Peace FM baarakɛla bɛɛ le grand frère national Boubou la a n'a yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ Umar Cɛfin Mariko a tulo b'i la donc ka bɛɛ fo ni wagati la Malien minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔkan fɛn fɛn mobiliselen don Mali kurako la ka bɛɛ fo ka tila k'a fɔ ni an donnen kɛnɛ kɔnɔ tabarikala merci Kuyate an ye gouvernement ka communiqué a bɔra ka bin u kumara Faransi ko kalo 4 ka taa bila kalo 6 la k'u bɛ minɛnw cɛ gouvernement ko sans délai a kɔrɔ Massi i b'a ye k'a fɔ fɔlɔ ni kɛlɛ ninnu senfɛ kɔsani na mɔgɔw nana kuma bin k'a f'u ɲɛna n'a b'o cogo la ka kɛ n'u ka faamubaliyaw n'u ka tiɲɛniwaleyaw n'u ka kolankolon ye kolankolon min ni gouvernement olu ma da ka yira k'a fɔ ko nɔ kan sisan an b'a ɲini a fɛ aw ka taa o kɔrɔ a tali sans délai o kɔrɔ hali sini bɛɛ walima y'an bɛ tila sisan a ye minɛnw cɛ Asimi bɛ se k'a fɔ ko rafale k'u labɛn Faransi ka minɛn cɛ daminɛ sinon rafale bɛ jigin u kan sisan o bɛ se ka fɔ sisan o de kɔrɔ o de sisan sans délai c'est-à-dire que sisan cɛ voilà a bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ donc o kɔrɔ de a ye minɛn cɛli daminɛ a kana makɔnɔni k'a la parce que wagati bɛɛ an bɛ se ka an b'an fara kɔnɔ rafale kan ka baara minnu kɛ olu b'o baara kɛ ni minnu bɛ minɛ olu bɛ minɛ ni minnu bɛ siri ka olu kɛ ka pise fɛn jɔsi yan nɔ olu b'o baara kɛ an ka avion kuraninw avion kuraninw kɔni donc an b'o gidele kan gouvernement de fɔ k'a fɔ k'i bɛ wagati di i yɛrɛ ma ko la o t'a la ta dɔrɔn filɛ dɛ voilà tabarikala Adama Ben Jara i bɛ mun dani kan i bɛ général fɛn na bi Sadio Kamara n t'a dɔn n'a a ye nin fugulan in a ye nin sigi ma donc kɔrɔ Massa an b'i fo a diyara i ye donc ye ka Sadio Kamara ka timinanja a bɛ libération baara min na a ka taa n'a ye donc o siratigɛ de kɔnɔ garde bere bɛ n'o tɛ o na rouge de tun b'i kunna o ye kobilen ye donc n'o kɛra o ye kobilen ye quoi la couleur de la révolution c'est la couleur rouge voilà donc o y'an ka couleur ye maintenant ka bɛɛ fo Mass Malien fɛn o fɛn wulila k'i jɔ k'a daminɛ ka bɛɛ fo ni kɛlɛ la les premières voix qui se sont levées Barkan nalen k'a bɛna bin Mali kan Amadou Djikɔrɔniw Seydou Badian Aminata Dramane Traoré Umar Mariko
parti Sadi ɲɛmɔgɔ ani Cheikh Umar Sissoko EMK ɲɛmɔgɔ depuis 2012-2013 u y'a wuli ka jɔ kɛ u y'a kumaw fɔ donc olu minnu ye ko in fɔ kabiri o wagati ni hali n'u tun ma faamu donc masa a ka k'a bi an ka foli di u ma o wagati ye tiɲɛ di u ma o fana ye hɔrɔnya dɔ ye donc o tɛmɛnen kɔ Siriki Kuyate Ibrahima Kebe Abdul Nyang Aras Bach ninnu bɛɛ wuli ka jɔ kɛ Faransi ko in na Pape Diallo et tous les restes Taïrouba u bɛɛ wulila k'u jɔ pour que Faransi bɛ se ka taa cogo min na boycott des produits bɛɛ y'i seko kɛ à un moment donné de cette lutte là quoi bɛɛ y'i seko kɛ donc minnu ye continuer n'a fɛ o minnu ye fɛn wɛrɛ kɛ o ne kɔni bolo mɔgɔ mɔgɔ contribuera d'une manière ou d'une autre se ka jamanadenw lasɔmi nin ko in na fo bɛɛ k'a faamu bi jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ ka sira minɛ donc o kama bɛɛ ka ɲi ka fo la parce que l'instant est historique an bɛ min kɔnɔ nin ye tan nin y'an ye 20 janvier kura dɔ de kɔnɔ 20 janvier 1961 Modibo Keita ye lettre bɔ ko Faransi k'a ka minɛnw cɛ kunu Faransi yɛrɛ ko 17 février k'u bɛ taa parce que stratégie min bilala sen kan bi 18 février Assimi Goïta ko ala ale tɛ Macron jaabi bilen k'ale ka bon o ma Shogel le premier ministre russophone intelligent k'ale ko Shogel ka bon Macron jaabi ma ko gouvernement porte-parole le colonel-major Ablaye Maïga ko de ka bɔ ko ka Macron jaabi o de bɔra bi ka Macron jaabi Mali faso jama tɔgɔ la k'a fɔ ko aw ko k'aw bɛ taa retrait coordonné comme tubabukan b'u da ko 4 à 6 mois k'olu bɛ kɛnɛ kɔrɔ ka kɛɲɛ ni o de ye comme Modibo gɛn ils ont mis 9 mois pour ka taa Modibo gɛn le 20 janvier 61 u ka sɔrɔdasi laban bɔra le 5 septembre 1961 donc u ye kalo 9 kɛ kalo 9 u bɛ ka kɔtɛ taama parce que taali man d'u ye donc o kɔnɔ anw dun bɛ min kɔnɔ bi taaba tɛ ko ɲuman kɛ surtout u bɛ ka bɔ sen nungun kan mun ŋaniya b'u la kalo 4 kalo 6 in kɔnɔ donc gouvernement ka communiqué n'i y'a kalan u ye Macron ka sariya dɔnbaliya Macron man kan ni Faransi ɲɛmɔgɔya ye ani Macron yɛrɛ ka immaturité n tɛ se ko la n tɛ ko ɲɛdɔn o baaraw u y'o de yira a ye sariya minnu sɔsɔ i b'a dɔn quoi ko kodɔn gouvernement de bɛ Mali kunna quoi et puis i b'a dɔn mɛrɛ ko ni gouvernement in bɛ malidenw ka laɲini de ta ba la o kɔ u tɛ sira foyi ɲɛ parce que u ye 10 ans de kɛ ils sont confrontés à la mort quoi donc n'i bɔr'o kɔnɔ i bɛ niveau dɔ de atteint niveau min tɔgɔ ko kabiri mort basu tɛ sira muru ɲɛ ni e ko i bɛ jufa don dɔrɔn min b'i bɔ i b'o tigɛ ka taa donc u b'o fari de kan c'est pourquoi je dis tout le temps nous sommes dans une révolution intelligente à ce que an bɛ ennemi to fanga de kɛ k'i yɛrɛ bi Taïchi dɛ Assimi bɛ Taïchi de dɔn kosɛbɛ o de i bɛ na ni utiliser la force de l'adversaire contre a bɛ kɛ monument de l'indépendance la 14 heures an kelen tɛna bɔ Burkina o fana bɛ bɔ an nɔfɛ Niger olu bɛ lamaga la komi ko min bɛ sen na sisan bɛɛ labɛnnen don parce que olu ka chef d'état-major u y'a fɔ fanga ɲɛna a kana k'u ɲɛna ko Barkhane nana Mali kɔnɔ cogo min na k'i cogonen ni minɛnbadenw ye minɛn minnu tali bɛ taa fɔ kalo 6 kɛlɛ min tɛ tile 3 bɔ ka na ni minɛn ye ko kalo 6 a tɛ ɲɛnabɔ dɛ. Niger chef d'état-major kumara ka ban u ye laseli kɛ k'a fɔ olu fɛ ko tɛ gouvernement mago b'a la cogo min na Nigériens denw kumana k'a fɔ olu fana mago tɛ nin na parce que c'est une force génocidaire u mago t'a la sisan kana kɛ n'i ka ɲininkali ye Baba Moribo kabi a dalen a dayɔrɔ laban na n'a y'a ye k'a fɔ ko denw dɔ bɛ yen ale ye layidu min di k'a fɔ ko ale ye min jateminɛ o de ye ni jamana in bi kɛ ni sifu y'a kɛ min ye a y'a fɔ dɛ a ye nin fɔ a ka discours dɔ la muso dɔ de y'ale da bamunan na n'o ye Atuma Kamara ye i b'a dɔn n b'a fɔ n ka kuma caman na ni bange kɛra kaban kana siga la den 2 dɔrɔn de bɛ se ka bange diɲɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen n'o bangera o bɛna faso ci dɔw bɛ yen n'o bangera o bɛna faso jɔ a banna o de kama Moribo ko k'ale kɔni tilela
ale n'a jɛw sera k'u gɛn ka tubabu gɛn k'u bɛ munumunu n'an da fɛ ko don dɔ bɛ se ko n'an man cogo dɔn ko faso in denjugu dɔ o bɛ na n'u ye c'est à dire ko wolo dɔ bɛ na n'a ye Allahu Akbar wolo cogo ma ko dɔ bɛ na n'a ye o o min kɛra o bɛ Modibo Keyita tɔɔrɔ b'a tɔɔrɔ a b'a ɲani a b'a jɛɲɔgɔnw tɔɔrɔ a b'u ɲani mais kabi don min na Modibo y'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ jamana in kɔnɔ yan k'olu bɛna fara ɲɔgɔn kan ko ka wele ka taa da ninnu na n'a fɔ ale y'a kɛ cogo min na ka b'o don lafiya nana tabarakala awɔ bi kɔni a bɛ se ka anw fo komi an yɛrɛ fana bɛ se ka fo ka sababu kɛ maa caman ma min faamu anw bɛ sɔrɔdasiw fo yɔrɔ min na ni sɔrɔdasiw fana kuma sɔrɔ a fɔ yɔrɔ fɛn dɔ o fana b'an fo yen ka sababu kɛ olu nana sɔrɔ kuma minnu kan ka kɛ o kɛra fɛɛrɛ minnu kan ka se ka tigɛ o tigɛra jamanadenw kan ka se ka min kun ka min faamu o baaraw kɛra o ma kɛ kunnafonidilaw kɔ an b'a ɲini yɛrɛwolo fɛ ni nɔgɔya kɛra parce que an bɛ don min na ko bi ko ma nɔgɔ jɔnjɔn belebele ka ta ka di kunnafonidilaw ma awɔ o baara bɛna kɛ gazi ma ci an na min ma ci kunnafonidilaw la o ma kɛ o ma kɛ tɔgɔ tiɲɛ ma dan kan min ma da kunnafoni bɛɛ ni bɛ yɛlɛ la ani boli o ni boli o ma kɛ a ma ko kɔ bɛɛ ni i bɛ minɛ dɛ donc o la ni jamana in an filɛ yɔrɔ min na i ko bɛ yen an bɛ se ka tare fɔ o de kama n'an ko an bɛ sɔrɔdasiw fo sɔrɔdasiw fana b'an fo ka sababu kɛ bi diɲɛmɔgɔ kɔnɔna filila jamana min ni a fɔra ko a kun banna an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ kunun wolo ka délégation sera mɔgɔ dɔ ma a kasira de makɔrɔ don wa makɔrɔ don jɔyɔrɔtigi don an ni makɔrɔ tɛ an kɔni kɔrɔkɛ don tabarikala jɔyɔrɔtigi don mais a y'a kale de k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na ale y'a kale a bɛ k'a kale a bɛ siɲɛ hakɛ min bɔ n t'o dɔn ko an ka da la ko jugu tɛ s'an na parce que min kɛra o ye ale ba min ni ale ye baara bɛɛ k'o ye ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ o ye ale ko a bɛ don dɔ fɛɛrɛ kɛ a b'a bɔ village la ka na n'a ye a banna mais saya y'a sɔrɔ ye fo kana taa se nin waati laban ninnu ma ale tun ma se ka taa bɔ a ba kaburu la lakanabaliya sababu la donc ni a hakili jiginna ba la ɲɛji bɛ bɔ o la an y'a ye k'a fɔ a y'o min kɛ foli de don komi n'a fɔ Mali kɔnɔ bi dɔ ye n wele ka bɔ Faransi Tumani de don Tumani Sisoko Tumani Kante Kante n b'a fɔ ko Muke Sule min filɛ n sen na ni Sule ninnu ye filɛ n sen na an tɛ se ka ninnu san ale de bɛ ninnu da non a tɛ tɛmɛ o kan donc pratiquement a y'i kanto ko kɛlɛ in ɲɛna mun na ko parce que i b'a ye k'a fɔ wula kɔnɔ wula finfin i yɛrɛ bolo ko mɔgɔ min tɛ ko foyi kalama n'i taara i bɛ taa sɔrɔ de nin kuma de bɛ sen na donc o de kama embargo dɛsɛra Mali la janfa dɛsɛra Mali la an bɛ kɛlɛ la wagati min na a fɔra ko ni maa min tɛ k'an b'a kɛ cogo jumɛn na k'an to embargo kɔnɔ kɛlɛ sɛbɛn bi ni mɔgɔw ɲɛ b'a la o wagati kelen ni ninnu gɛnna donc Modibo ye wagati min d'u ma Modibo denw n'a mɔdenw ko k'o ti dɔn aw ma a tali parce que n'u bɛ taa i b'a kalama ko ni gouvernement ma kuma u bɛ Gawo ta otage la de ya ka Gawo bɛɛ minɛ yan u b'a bɛɛ minɛ de u b'a geler cogo jumɛn u bɛna protocole de caya k'a lajɛ min bɛ fan jumɛn fɛ an bɛ se ka mun kɛ ka bɛɛ kɛ siganamɔgɔ ye u bɛɛ ɲaga c'est à dire que Modibo minnu ye Modibo ka wagati kɛ Amadu Seydou Traoré di Amadu Jikɔrɔni olu ye min fɔ a ɲɛna u tatɔ ye ɲagarɔkɔrɔbɔ ko ni bagabaga ko ni n t'a dɔn suruku kutigɛlen ko minnu dama fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin an ka jamana ma hakili ma donc gouvernement y'a fɔli min kɛ ko baara in bɛɛ bɛna kɛ olu ka lakɔlɔsili kɔnɔna na ka gouvernement segin k'a fo o la k'a waleɲuman dɔn o la ka tila k'a ɲini malidenw fɛ sini boulevard kan ni jɔnjɔn ye an ka taa k'o fɛnɛ nisɔndiya kɛ ka sababu kɛ nisɔndiya ko wɛrɛ fɛnɛ natɔ don awɔ dɔwɛrɛ tuguni dɔwɛrɛ natɔ don min ka bon ni nin ye min ka bon ni nin mas o jumɛn o bɛna f'i ɲɛna o mas olu bɛna f'i ɲɛna o de kama mas a fɔra mɔgɔw ɲɛna
ala ta kɔ de o de fɔra mɔgɔw ye koyi ko ala ta kɔ ninnu bɛ taa jeli ti bɔ. a tɛ y'a fɔ yan sa a don kɔni ne yɛrɛ kɔni tun bɛ k'i lamɛn nka n jajɔlen tun tɛ dɛ. a fɔra mɔgɔw ɲɛna de kɛlɛ ninnu an b'a kɛ a kun a laɲini o bɛ fɔ mais fɛɛrɛ min tigɛra o tɛ fɔ danfɛn ye o de kama an b'a ɲini an balimaw fɛ minnu ma se ka nimaniya sɔrɔ ko ala y'an bɛɛ da k'an bɛɛ kɛ hɔrɔn de ye ko ala y'an bɛɛ da a y'an bɛɛ da ni sebaya dɔ de o nimana ma se ka na minnu na ko ala ka kɛ nin juma in bonya kɔsɔn u ka tubi u ka sigi u kɔ u ka n'u jigi da k'u bɛ se ka Mali fara fara bon fɛn min ɲɛsinna Mali ma nin na Jean Zigli y'a fɔ cogo min na yanni bandaw bɔ fanga la u bɛ taa sigi kɛ wagati min na Jamena Tchad faba kɔnɔ o wagati y'a sɔrɔ u tun ye laseliw de kɛ ko kɛlɛ de bɛna ye walankata fo ka taa Golfe de Guinée la donc k'u to o fɛɛrɛw tigɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'u b'u ka kɛlɛcɛw la kɔgɔ u bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko wagati min na k'u bɛ ka baaraba kɛ o wagati kelen u bɛ tila ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko tacogo man ɲi mais ne ma se k'olu faamu u ka dɔnniya kɔnɔ donc sisan an yɛrɛ ka lakana b'an yɛrɛ de bolo an sera k'a jira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko c'est seule la démocratie qui peut aider un peuple à résister à ces formes de barbarie. On est démocratie ni école. Mais ni démocratie tun tɛ yen Mali tun bɛ k'a fɔ k'a binna o ye ko wɛrɛ de a tun bɛ bɔ yen de. O y'anw ka démocratie yɛrɛ. An filɛ min kɔnɔ nin ye parce que nin ye mun ye a fɔra ko le peuple est l'artisan unique de la nation. K'a fɔ n'i y'a mɛn ko jamana miirindi de y'a jɔbaga fɔlɔ ye. Le peuple est le référendaire suprême, le dépositaire de la légalité et de la légitimité. Ko bɛ ta yɔrɔ min na a ta yɔrɔ laban ko bɛ peuple de bolo k'a fɔ nin ye sariya ye nin tɛ sariya ye ko bɛ peuple de bolo maintenant min taara k'anw sɛgɛrɛ n'o ye embargo ye a bɔra anw jɛɲɔgɔn dɔ anw yɛrɛ bɛ tɔn minnu kɔnɔ olu mɔgɔ dɔ de yɔrɔ u ka laɲini ye jumɛn ye n'i y'u ka kuma fɔtɔ jateminɛ k'u bɛ k'a kɛ ka jamana kɔnɔdenw de dɛmɛ u bɛ mun fɔ k'olu bɛ ka nin waleya kɛ ko parce que u bɛ fɛ ka ninnu ka tɔɔrɔ bɔ jamana kɔnɔdenw kɔ jamana kɔnɔdenw kan de ko n'u ye nin kɛ ko u ka fanga bɛ suru o bɛ mun fɔ o yɔrɔ la ko jamana kɔnɔdenw t'u kɔ yɛrɛ mais u bɛ tila ka fɔ tugun k'u bɛ ɲangini ta k'an sɛgɛrɛ yaasa an ka b'u kɔ i ma nin mentalité ye bon ne nin don y'a sɔrɔ jamanadenw hakili ma lami ka sira dɔ yira k'a fɔ k'an bɛ se ka bɔ nin sira fɛ ni nin n'a ɲɔgɔnna si papali kɛra dɔrɔn jamana kɔnɔdenw bɛ yɛrɛyɛrɛli min kɛ ka jatigɛli min kɛ fanga b'a bila ni fanga y'a bila o bɛ n'a fɔ bɛɛ ni falen sisan n kan tɛ camarade Ben le cerveau ma ayi i kan bɛ mobiliba ma mobiliba Ben de ma o falen bɛlɛ la ou bien farakuru la sisan minnu a bɛ ka taa kɔ a bɛ ka taa ɲɛfɛ ni fɛrɛ tigɛra ka sigi a segintɔ kɔfɛ o cɛnni cɛ ka jugu dɛ o de kama maa diinɛ kunda maakɔrɔ kunda minnu bɛ sisi ni wayi fɔ tan n'u ka calcul si tɛ bɛɛ sababa ma parce que olu bɛ n'u sigi de ni faransi taara a bɛ kɛ cogo di mais minnu bɛ k'a fɔ k'a bɛ taa minnu bɛ k'a ɲini k'a bɛ taa e n'olu gɛrɛla ɲɔgɔn na k'a dɔn n'a taara a bɛ kɛ cogo min e b'o dɔn wa yanni ka t'i sigi ten ka fɛn fɔ n'a bɛ fɔ de ma ko le parallélisme raisonnement involontairement faux mais en même temps u bɛ fɛ i k'a faamu k'olu bɛ fɛn kalama e bɛ mun de kalama dɔ de ko k'a ka taa olu ye ɲinini kɛ k'a dɔn a bɛ se ka taa ka bɛn wagati min ma fɛɛrɛ min kan ka se ka tigɛ o la an bɛ segin ka na sisan
comme au bambolo ni baba énergie ya attaque en ma yɛrɛ ta ka ni waati in na ka lamɛnbaa bɛɛ fo kuma tun bɛ Kuyate bolo donc mas an ye min fɔ o ye minnu kun b'u sigi k'a fɔ u bɛ jate dɔ bɔ ka t'i sigi yɔrɔw la radio telew la ka kuma dɔw y'o kɛ dɛ ka i bɛ fɛn fɔ an b'an sigi kɛlɛ yan dabali bɛ ban quoi parce que sisan min y'an bila retard la ɲɛ b'a la tɔw dɔw tun bɛ ka tugu bɛnni kɔ komi i n'a fɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ ne fɛ yen so halisa u b'u sɔn wa an ka assemblée yɛrɛ bɛ k'u ɲɛna wallahi u bɛ taa o kɛnɛ kan ça nous fait 3 semaines 4 semaines 1 mois u bɛ taa aw sigilen yɛrɛ assemblée depuis mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka fɔ an y'u to yen an ko bɛɛ ka na an ta ye foroba kuma de ne yɛrɛ y'a ye France 24 la ko yɛrɛwolo in ko mun de don voilà jɔn de b'a kɔ c'est ça donc pratiquement au moins olu bɛ ka gɛrɛ an na kɔni ka ɲininkali kɛ kɛlɛ laɲini ye mun ye a sigira cogo jumɛn olu bɛ k'o kɛ a fɔ ko ni jama fitinin de kɛlen don ka nin koba in k'olu la tan a tɛ ka se ka faamu quoi bon maintenant n'a fɔra ko anw ka jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ kɛ mɔgɔ kalannen ye yanni ka t'i sigi k'a fɔ i bɛ kumaw fɔ n ye professeur n ye docteur n ye spécialiste n ye conseiller n ye nin ye n ye consultant n ye parapara oui mais e bɛ ka mun de consulter de e yɛrɛ bɛ ka fɛn min consulter e n'o ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ e ye mun consultant ye k'aw sigi kuma fo ba la ten mana a fitini k'i b'i yɛrɛ ɲininka mais ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn fɛn dɔ de dilanna dɔ de y'a tɔgɔ da olu de b'a kɛlɛ kɔnɔ olu de y'a sɛbɛn u y'a dilan cogo min na u b'a kɔnɔ u bɛ kɛlɛ la e t'o dɔn e ma gɛrɛ olu la e m'olu yɛrɛ ɲininka e bɛ ka fɛn min yɛrɛ fɔ e m'a consulter e m'a enquête foyi k'a la donc bi sisan n'i y'a dɔn ka kuma mɛn i b'a ye ka kuma bɛ ka commencer ka jigin ten bon n'a fɔra ko ka taa an ka jamana ta k'a d'olu mɔgɔ fasugu ma o bɛ président nɔfɛ dɛ a dɔw bɛ président nɔfɛ mais a dɔw fana bɛ yen i b'a fɔ k'u bɛ conseiller nɔfɛ a dɔw fana bɛ yen jamana bɛ taa sɛbɛnw ta ka d'u ma ko comme consultant don spécialiste don ka taa n'u bɛ se ka mun kɛ jamana ko la donc an bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la o de don donc ka segin a kan tugun masa an bɛ fɛ sini 14h pile o bɔli ka fara parce que diɲɛ journaliste bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ bi dɛ bɛɛ bɛ yan an bɛ fɛ o bɔli Faransi y'a fɔli min kɛ ko ale bɔra an fɛ yan ko ka sababu kɛ Wagner ko ye Beninga Wagner ko ka sababu kɛ ko sɔrɔsiw tɛ fɛ ka bɔ fanga la ko ka sababu kɛ kuma caman ye caman bɛ bɔ sini de ko aw ka jate dɔnbaliya ni a ka dadɔnbaliya ni a ka jɛɲɔgɔn juguya ni a ka senkɔrɔ juguya o ni a ka ɲabaga tiɲɛ parce que Faransi ye ɲabaga tiɲɛ de danfɛn fɛn y'a ɲa Faransi a y'i kari kana siga la o de kama aw yɛrɛ fɛnɛ da kɛra aw kɛra muru ye min y'a tama fara a ka waleya jugu nɔma ye sisan anw b'aw gɛn de parce que n'an m'aw gɛn a man ɲi fɛn dɔ de bɛ yen ɲɛ b'a la dɔ k'a fisi y'a dilan ka ɲa ko la France est un état génocidaire masi an bɛ min fɔ mɔgɔw ye bi kɛnɛ kan o de ye kana siga la don dɔ bɛ se jɛkulu dɔ walima anw yɛrɛ walima ONG dɔ walima dalu dɔ bɛ bɔ ka n'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko Faransi ye nin séjour min kan ka jamana kɔnɔ a ye génocide de kɛ kana siga la n y'a layidu d'i ma Ala ta kɔfɛ kana siga la donc u bɛ min kɔfɛ dɔrɔn souvent dimi min b'an na hali nin bɛɛ kɔfɛ o de ye an b'a ye k'a fɔ an tun bɛ se ka su dama min bɔra dugu dama min jenina nafolo dama min halakila an y'a dɔn Ala ta kɔfɛ walahi an tun bɛ se ka nin bɛɛ bali mais minnu yɛrɛ kɛ expert ye u nana an ka jamana bila nin gɛlɛya kɔnɔ ka taa sɔrɔ a t'a kun bɔ fɛn min ni dɔw kun bolo k'a tɛ se ka kɛ dɔw man kun n'o kɛ Asimi n'a ka équipe u man kun ne ma kuma yɛrɛ o de kama an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna e ka plateau sanfɛ yan n ko minnu b'a la ko ninnu ka kuma n ko dɔ ma kɛ kuma na ten wa a t'a to u k'a kɛ wa an bɛ kɛ phase de kɔnɔ je crois que o min faamuna an bɛ Ala fo k'Ala barika o la masa o de tun bɛ n bolo Ben mun de bɛna fɔ jama ye sini de mun bɛ fɔ jama ye ma sini ta in bɛ bila wale ɲuman dɔ minɛn de kɔnɔ ka halisa radio minnu sɔgɔlen b'an na ka Emergence FM fo ka RFM fo ka Nour FM fo radio Arampar fana fo mas diaspora fana ye jɔyɔrɔba kɛ nin kɛlɛ in na Maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ Maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma marche fɔlɔ nin ko la jamana kɔ kan dɛ o kɛra New York de Nations Unies ka da la France dégage manifestation fɔlɔ kɔ kan Sekou Tunkaraw Dramane Diawaraw ne hakili b'a la le politologue fier d'être malien u bɔra ka mobiliser
par rapport à tout ça masque befo mo mobilisation ken ko la de près ou de loin on anda sera min to ma anda ma se min to ma mas ibe domaine au domaine kono vraiment ka befo ni na artiste tout le monde donc shinin time kede puisque kunu mulele doka message de sorongu ga men te fa ko tigi to ko foni kene ga nga fo do mena ko mo nunu les 5 colonels libérateurs ou de la kelen quoi ou de la kelen ni message ko félicitations quoi Macron kelen ga ne retrait annoncé quoi ko ne yera wolo ka victoire de quoi donc nya repos ngo peuple malien ga victoire de do sous votre leadership tando donc c'est ce que j'ai donné comme réponse à ces messages mas sini boli be bla mi ngono peuple malien ka boka ta yera fo aka derrière là le peuple malien est très jaloux de sa souveraineté donc kabiri pénétration coloniale siriki dasira ma choka mina France des journalistes de me ka interviewé ku be ka documentaire de ka yera wolo kan ko yera wolo yera bora mi masuya de do hakilna nunu angala nyini finali e mune quoi donc konnana ko muna ni menya mali kono tan quoi ko malien bebi yere ni kele na quoi donc ne ko amanga ka tariku doro na je jamana jume mineli gelaru bolo ni be ngo jamana dowbe olu mago be u yere de la u ka yere tigi ade la u mago te mago kana wajibi ya u ka quoi nous sommes un peuple insoumis très jaloux de sa souveraineté donc ngo de bato c'est une vision très partagée par la population malienne donc ambe bo o hakilna de kono ngo en même temps ni Macron ga kunu kuma ulaje kuma do ba kono ko kuna dali c'est comme anga mo biduru ni sabana na sauka jamana kono ne tara ne alaje ngo bo ngo sega lila chew ni muso le querelle de couple ko foyer kono me anga munu me ke yen tromper yen jamfa dendo dimina masa koro masa dimina den koro ngo be mo go le nintanya France ne recherche lancer mo ko me sabani ko mas les querelles de couple en France fait plus de 300 morts par an. Accident, circulation routière, ça fait plus de 3500 morts par an en France. Il faut elanta ko dugu ma sharia ou bonya ma circulation down bateau. Il mogodo tamponné accident. Obe ma basa bani kemeduru de faga Francis saosa. Bargan nana ya san kono do mogo biduru ni saba sara mas ole ke ugatu wasado comme gote kuga mogo be kana san fe kam be fisiru ala la makisali yare afo ka bogola do makoron fene ya fo on bolo ukay nga sekine ambe bo shini ko de fo ugatu wasado sina ya keleni dugono kelemunu me ka su chama bo France pour que doga bo keme saba na ni barkan kata France circulation organisée ka régulariser pour que doga bo ka accident na parce que luka mogo de ka gele uma ko mogo bis duruni saba de sara san kononton kono mogo keme saba be ka sa furu kono gwaso kelawla san kelen kono donc u ka segi u ka to olu kuma nyogo ya ke u nafa be France koso be ko Côte d'Ivoire jamana fama ko la France est un partenaire fiable. Voilà, wale koni bo fo jako Alassane Dramane Ouattara donc ni tinya yere bora Alassane Dramane Ouattara da be balne la ko ni tinya de bora da be balne la sino France ale ta chogo minga wajibi ya kana ka jamana do ne faga 10 ans de rébellion ensuite qui ta avion français de kono ka palais bombardé minyo ko madel ka ke farafina o de kera ka dale sigi bagbo no la parce que o yera peuple ivoirien fene nyela de masse sinon ni ala yi ci ki ba avion wele malila e ba fo ko nen kunya ibala jigi iba fo nen tunya do wallahi ala donc puissance nucléaire Thomas Sankara ba fo to une jeunesse organisée mobilisée effraie même la puissance nucléaire donc o de ba mbolo alla benembe ka sigo guneka donc u ko bargar be wormindo awna masko 1 milliard d'euros par an be 655 milliards de francs CFA par an sans compter près de 6 000 milliards de francs CFA. Mas ndumu nogo dondole na ibe ka jega de nyiringa ni saka dondole na ibe fa community jega ibe ni bedo anga jamana la obe mungo
n'i bɛ ka dɛmɛ kɛ ten k'i ka taa i ka ɲi ka ɲagari de ministre Zahabi y'a fɔ CNT kɔnɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn ko à 15 km de Kidal ko mine industrielle de bɛ yen Damandingɛ tɛ ko orpaillage dɛ ko Faransi bɛ sanu bɔ ka ye à 15 km de Kidal comme Kati Bamako k'ale u ma yɔrɔ man jan Kidal ville la au CNT le ministre l'ancien ministre Zahabi c'est ce qu'il a dit une annonce officielle devant une institution de la République du Mali yɔrɔ kɔni malidenw ka ɲi ka bɔ de ko san kɔnɔntɔn an ye fɛn min laɲini jɔnya juru tigɛra quoi Mali kɛra anw ta ye waati nataw la an t'an ka sanu ɲini u fɛ yan mais o de bɛ kɛ o n'i ye Burkina n'i ye Wuranda lajɛ bi u bɛ ka crime de sang de sara Wuranda ye o donc reconnu et voire situé Faransi bɛ tila ka citer de quoi i b'a fɔ a tun tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi les premières grandes puissances olu tununa o n'i ye Espagne ni Portugal ninnu fɔ mɔgɔw ye u tɛ da la yɛrɛ ko puissance kun don parce que n'i sigira i comme Romain n'i sigira bingali kan i bɛ tunu quoi parce que jamanadenw ka révolution min daminɛlen filɛ Mali la a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ de c'est pourquoi Sidiki filɛ k'a fɔ sini Burkinakaw bɛ ka bɔ ni message min ye i b'a dɔn mas ayi u ka leader ne tun bɛ kuma la sisan Roland Bayala u bɔ kun ko cɛ Damiba i bɛ ka sumaya tiɲɛ don i ye Blaise Ɲangi i ye Diendéré Ɲangi a kɛra i b'a fɔ an ka jamana kɔnɔ min tun bɛ k'a fɔ i b'olu de ka baara la olu ɲangina sariya fɛ ko nka bi i teliya joona i ka taa irisiw nɔfɛ an ka dugukolo 100 la 50 o walangilen don an bolo i ka Faransi ka tagali olu fana bɛna taa irisi la i ka Faransi ka tagali ɲini sini u ka bɔli o de les deux parts de la France et la coopération militaire rapide immédiate sans délai avec la France sini Burkinakaw bɛ ka bɔ n'o message kɔnɔ mas y'o fana fɔ dɛ kosɛbɛ tabarikala Kuyate ko aw b'aw ka service bila u ka bolo kan walasa ka taa ni minɛnw ye joona joona vous savez n'i ye diɲɛlatigɛ jateminɛ mas hadamadenw juguyara trop les gens sont trop méchants tant don an ye an ka experts dɔw kunkan mɛn ko n'i y'a ye kɛlɛ wulila an ka jamana kɔrɔnfɛla fɛ ko parce que kɔrɔnfɛla ko o délaissera c'est comme n'a fɔ jamana min mago don a la masu ye san caman de kɛ ka kɔrɔnfɛla yira an na ka kɛ n'a fɔ yɔrɔ min don dɔrɔn cɛncɛn fuga dɔrɔn de bɛ ka taa sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka ji ye i ɲɛkisɛ la ka waso n'a ye maninkala tɛ Bamako tɛ ka ji ye ka waso n'a ye i b'a daminɛ de sa Segu ka taa awɔ filɛ dɛ o de kama bato bɛ bɔ Kulukoro ka taa yen fɛ laki fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ ko lakibaw don minnu tɔgɔ ye diɲɛ baw k'o tigɛ ka babaw tigɛ a bɛɛ de bɛ kɔrɔn fɛ ni kɛlɛ kun tɛ n'i kun taara kɔrɔn fɛ Sugu kɔnɔ jɛgɛ sanyɔrɔ la a bɛ dɔn k'a fɔ k'e bɔra Bamakɔ yan i bɔra gɛlɛya ma yɔrɔ la i bɔra jamana in gɛlɛya ma yɔrɔ la a bɛ dɔn quoi o nkalon minnu bɛ tigɛ diɲɛ kɔnɔ o kɛra sababu ye o nana fɔ ko n fɛ ka na kuma dɔ de yanni k'i ka ɲininkali jaabi parce que a ma mɛn min tun bɛ ka an ka interview kɛ tubabukɛ min tun bɛ ka an ka interview kɛ a ko mun de b'a kɛ n'i taara yɛrɛwolo mɔgɔ fɛn fɛn ɲininka an bɛ kuma kelen de fɔ quoi c'est-à-dire i ma a munumunu cogo o cogo a bɛɛ kuma kelen ye quoi n ko kɔrɔ wɛrɛ foyi t'a la ce que ɲinini de kɛra fɛnw bɛ cogo min na an bɛ k'a fɔ ten de c'est-à-dire que nous parvenons à nommer les problèmes donc manipulation t'a kɔrɔ hɛni foyi t'a kɔrɔ juguya dɔ de yera an fɛ diɲɛ kɔnɔ an ma se ka min faamu o juguya ye mun ye maa minnu ko k'a fɔ ko dɛsɛ de kama ko mɔgɔ ye marifa ta tile o tile miliyari kelen n'i ye san jate kɛ 360 ye a bɛ bɛn miliyari 360 de ma a miliyari 360 mɔgɔ dɔ ka taa lajɛ n'a ye birikiden kelen jɔ Kidal san kelen ta jango san 8 san 9 ta miliyari 600 miliyari 360 awɔ san kelen bɛ bɛn o de ma hali foraji kelen o ma siri birikiden kelen o ma da Kidal papaka olu mɔgɔw de nalen don ka don ka kɛ n'a fɔ dɛsɛ dɔ de bɛ yen kɔnɔdɔfili dɔ de bɛ yen min olu mɔgɔw dɔw bila ka marifa ta ye hali sini an ka mɔgɔ kalannen dɔ bɛ ji dɔw san kan dɔw b'a fɔ ka taa sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi
Minisima ka sira fɛ Barikani ka sira fɛ ETM ka sira fɛ n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ nafolo min dasira an ka taa ɲininkali kɛ jamanadenw minnu bɛ o yɔrɔ la u ye mun sɔrɔ a la mais u sigilen don k'u bɛ ka t'olu min ka lakanako olu de bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ olu de bɛ ɲani kɔnɔ donc n'olu bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ u bɛ ɲani kɔnɔ o ɲani tayɔrɔ ye n'o ye Faransi ka kɛlɛ in ye parce que depuis taara Libi ci ka sira di cɛnikɛlaw ma dɔw y'a fɔ ko ni Libi cira ko ni Sahel ma wuli k'u jɔ walima n'an ma wuli k'an jɔ ka Libi cili kunbɛn ko ni Libi cira n'an ma farati an bɛ sɔn ka san 50 kɛ ni bisi basa kɔnɔ. Kuyate an b'a to i ka ji dɔɔni min an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na sisan. Allô? Allô? Dilema Peace FM abo o de sanfɛ Nour FM 106.2 Radio RFM 88.5 fo ka taa se Rempart ma 97.9 ani Emergency fo ka taa se page caman ma Kati 24 Gandi Malien Mali Kura TV ka taa se Mali Sadio ma ani Peace FM en direct a bɛ nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka kɛ ni bɔliba min ni yɛrɛwolo ani jɛkulu caman kelen do ka a labɛn ka kɛ ni sini ka bɔ Malien ka bɔ ni ka taa boulevard de l'indépendance o sanfɛla la o la an bɛ kuma ka di Kuyate ma Kuyate kuma tun bɛ bolo donc Mas an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn awɔ o de ye Barikani k'a dɔn Faransi k'a dɔn minɛn minnu filɛ bolo n'a tali bɛ taa kalo 6 la mais kalo 4 jateliw bolo awɔ non u ka bɔ an n'a cɛ a bɛ jigin yɔrɔ min na o k'o fɔ dɔrɔn main-d'œuvre b'an bolo si c'est par bénévolat aw bɛ jama d'u ma kana siga la an yɛrɛ bɛ taa dɔrɔn sara foyi t'a la ka bɔ n'a ye pewu cɛ Malien yɛrɛ mago bɛ a ka ban wagati min na o k'o fɔ dɔrɔn aw b'a bɛɛ cɛ yɔrɔnin kelen ka cɛ ka taa n'a yɛrɛ de pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka bɔ n'an ka jamana kɔnɔ mais ni sanu bɛ bɔrɔ min kɔnɔ olu tɛ taa dɛ non olu kan ka to yan parce que zone don
debu na wagati mɔgɔ ko k'olu bɛ ka minɛn minnu dontɔ ye ko nin tɛ kɛlɛkɛ minɛn mɔgɔw y'a fɔ a jɔr'u la donc ni zo ninnu an kɔni min bɛ se k'an nasumaya dɔn dɔrɔn o ye an ti minɛna bɔ an ma min kɔnɔ ko jateminɛ ni sanu bɛ min kɔnɔ o ti bɔ o y'an ta ye parce que sanu denkɛ t'i bolo mais sanu sɔrɔ i bolo yan donc pratiquement o disposition talen don wa sini fana an bɛn'o fɔ solennellement k'a fɔ ni Barkhane mago bɛ manœuvre la a tɛ min sara sini o bɛna fɔ u k'a mɛn quoi u k'a mɛn an bɛna mɔgɔw d'u ma u ka t'u cɛ o fana o don fana bɛna bɔ dɛ o fana bɔli fana bɛ yen o ni nin tɛ kelen ye n'an ye tile 2 tile 3 kɛ n'an ye k'a fɔ k'o tɛ ka temps bɔ an bɛ bɔ u ka taa an bɛ bɔ u ka taa voilà ka bɔ ka fɔ de sisan anw labɛnnen don ka minɛn yɛrɛ de ta tabarikala u kana foyi sara foyi u k'a fɔ dɔrɔn an ka cɛ ka taa n'a ye tabarikala voilà Adama Ben Jara Ben le cerveau ni wulikajɔ tile kelen ko tɛ a da sera mɔgɔw ma minnu ye a daminɛ kana kɛlɛ yɛrɛ ka a drapeau ko o di aw yɛrɛ ma aw ka kɛlɛ kɛ ka se bi fo a danna fo a fɔra bi k'a fɔ ko u ka taa yɛrɛ de ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'i ye nin ko bɛɛ lajɛ wulikajɔ dɔ de kɛra nka a ma kɛ faso jama kɔ yala sini bɔli a bɛ se ka kɛ faso jama kɔ wa a tɛ se ka kɛ faso jama kɔ mas n bɛ Ibrahima Kebe fo Kebe Tamagide donc faso kanu fana ye wulikajɔ ba kɛ siga t'a la min ye kɛlɛ in ye sini a bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ wa fɔ n'an y'a wele an b'a wele k'a lajɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ wele bila bɛɛ ma donc ni M5 jeunesse an bɛ bɛɛ wele sini bɛɛ ka i yɛrɛ ye kɛnɛ kɔnɔ cogoya min na an ye kɛlɛ min daminɛ nin y'a étape importante dɔ de ye ni victoire ka ɲi ka fêter peuple b'a fêter yiri de kɔnɔ donc au-delà de cela n'an bɛ wulikajɔ wɛrɛw continuer parce que victoire dɔ don mais victoire finale tɛ quoi donc o kama a ka ɲi ka fêter donc ka segin ka n'i ka ɲininkali ma i ko n ko faso jama a tɛ kɛ faso jama kɔ oui voilà welekan jumɛn bɛ d'u ma welekan bɛ di peuple an ka ma don babu wɛrɛ kɔnɔ comme je l'ai dit nin ye peuple de ka victoire ye mɔgɔ si ta tɛ ni peuple malien tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'i b'a victoire ta i b'a jɛ quoi i b'a jɛ donc min t'a don peuple malien de peuple malien de ka kɛlɛ don o de mobilisera ni peuple ma mobiliser ni autorité y'i jɔ a kɔrɔ a bɛ dɛsɛ yɛrɛ wolo kumana cogo o cogo fana ni peuple ma mobiliser i bɛ kɛ den kɛrɛfɛ donc o de y'a to France y'o de ye u y'o de faamu u y'a dɔn nin ko in bɛ cogoya min na nka n'i ye communiqué n bɛ fɛ ka yɔrɔ 2 bɛ yen mɔgɔw k'a ta sɔrɔ communiqué kɔnɔ fana Mali ko parce que n'i ye Barkhane n'i ye Faransi ka départ annoncé li sinon u gɛnni annoncé li mais u y'a fɔ ko an y'an yɛrɛ ta i b'a fɔ olu taara de or que u gɛnna de donc o kama u y'o baara min kɛ kunu n'i y'o baara in lajɛ u ye Union africaine UG5 Sahel Union européenne aw natɔ aw kelen pe de nana aw tatɔ mun na aw bɛ diɲɛ kɛ k'aw koli laɲini dɔ de b'a kɔfɛ quoi u ye kalekan min kɛ le 6 décembre à travers leur ministre des armées Florence Carrance Parly à Dakar ko f'u ka Mali kɛ den kɛrɛfɛ o baara de b'u bolo quoi donc o de kama u ye mɔgɔw wele u ka devise u ye diviser pour régner mais o tɛna marcher puisque gouvernement ka communiqué kɔnɔ wa kunun wagati kelen Mali ministre de la défense ani ministre des affaires étrangères u ye ministre Union européenne ambassadeur wele k'u lasigi ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye k'a fɔ fɔlɔ la de figi dogo Faransi kɔfɛ ni Mali ka jɛɲɔgɔnya kɛ o banna min bɛ sisan n'i ye jamana ye un état souverain i ɲɛsin Mali ma Mali ye état souverain an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni Faransi ka paternaliste ye quoi donc o baara min bɛ sen na u y'o yɔrɔ attiré ko da yɛlɛlen don bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ ni Mali bɛ fɛ ka baara kɛ dans la sincérité et dans le respect de la souveraineté du Mali donc o kuma bɛ communiqué kɔnɔ u y'o fɔ et ils disent pour terminer ko ils invitent le peuple à rester serein et que toutes les dispositions sont prises pour que ni kumakan min fɔra ko ka waleya o yɔrɔ kɔrɔ k'u bɛ faso jama wele k'an si kana wuli ka taa tiɲɛni kɛ ko labɛn bɛɛ kɛlen don walasa ka Faransi surasiw labɔ an ka jamana kɔnɔ gwara lɔ k'a sɔrɔ a bɛ kɛ ni faso état n'o ye gouvernement malien o ka kɔlɔsili ye pour que u bɔtɔ bɛna bɔ n'an ka fɛn min ye ani u bɛna bɔ cogo min u bɛna fɛn min dilan wagati kana d'u ma u ka sigi k'o kɛ donc o kama ni yɔrɔ 2 in nafa fana ka bon communiqué kɔnɔ kosɛbɛ fo an k'an sɔnni sigi olu kan tabarikala Kuyate Bɛnkɛ Sisoko ni Bɛnkɛ fa bɛ tama 5 fɔ ɲɔgɔn fɛ ko a ka foli ni tamuni ko ka a lase ma ko sini k'a n'a ka tama k'a bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ mas
o diyara n ye parce que an mago b'o initiative fasugu de la awɔ kana ka taman duuru bɛɛ lajɛlen bɛ yen n ka se b'a dɔn n y'a fɔ kuma kɔnɔ n ko diɲɛnatigɛ ko fosi ɲamantan tɛ Faransi fo ka ɲama in kɛ nin Faransi bɛna don min na mɔgɔw bɔra dans l'euphorie mais an y'a sɛbɛn ka bila dɛ quand les gens sont sortis pour accueillir ici au monument de l'indépendance monsieur François Hollande c'est parce qu'à l'époque les Maliens avaient la soif de la paix, avaient la soif de la sécurité. Dans l'euphorie, sans chercher à comprendre à qui nous avons affaire, est-ce que ce sont des partenaires fiables ou bien est-ce que nous sommes dans un jeu où c'est le cheval, le 3 qui nous a apporté vive la France. Donc, on me fait ce que l'histoire retienne. Au début, quand Francine n'a a fracas, et la France a été bien accueillie, mais France bi bo domina fano kera fetire jamana ngona kera no kera andu na mo domina nyingale ke muni kera entre temps ubina sebene soro ka foko l'opération Serval a fait des succès et l'opération Barkhane aussi bien que Takuba sombre dans les succès sinon dans les ornières de ces succès. Ah, bueno o blauka awa andomino sebeno soroyan Allahu akbar ko femme talike Serval la ko ye gwange nga mais o ye no min bla Barkhane ni Takuba na firo no bla ko nana donc 2000 ni ngalike ko mo se ke choko jumena abi fuye o yere ba fam ko min kun wala ko foko succès o rete tien oh sebeno no amika be seben gabla akwada seben gara ouais ama seben gabla parce que ala anga dofo nunu ya yelema ya bere yelema ka be kutai imaye kuna fondilo be ka fo ko Macron kibi ki dafasa gelea nya awo ko aw genade ko aw deserade mais que pourtant korodo mais ibaye buna ta sebu ka seben fona ko non ko lu bora mali kono ka sabu kenye les conditions juridiques bo de seben go bla maintenant anga si ouais munumbe no abu wolo ko expert o lu to document de kalaye ça dit que des documents bourrés du n'importe quoi o lu to de kalan ko no sikandala ko le expert quoi kata soro munun tume dans le feu de l'action à Kewati munu ya fo ni mike shini gene ni mike ni ndo na to olu e min sebe ni mo kala ye fu de kala tambi ibi do min ko na fo mako le paralogisme c'est-à-dire e ka min fo e ka jatimine do quoi mais ye min ka jatimine ta o ye kungo ma ja donzo ga mina ni anana do dugu kono ka fo ko abe a nyefo aka donzo ya nyefo mais bi dusu nyefo e be ka nyefo ni chiami ngora majela ere e be ka nyefo ni chiami o e mo yo chia kara chugo jumana ka tasro sugo masro donc français bi na ni opération nyefo aka seben fona mais a be nyefo len ko fa abina bioro mina o de ka foko amaseka kele ban kele jugara manya gena parce que hakle mo buno de ori kama Paul Valéry ko que l'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait créé. Parce que chaque historien d'une époque donnée nous présente une tête coupée qui font et une tête coupée qui fait l'objet de ses références. Donc Francis Frédéric n'a rien d'autre à comment, mais malheureusement, sinon heureusement pour la France et pour nous et malheureusement pour la France, à club Benagata sur Sevenu Beke, Facebook be ati bois sans faire, fait ben réussira au camanye, fait finke, amadabo irera kama, ni ake chugo parce qu'ani mogom nous on a calaban chudo, n'engun flan tudo, donc ami mi faudron, au de damantugo katanuko damay, foranantugo katanuko foranay, buguruje tugo ko buguruje ta, ka foranin ke anga fie katanaye. Munu me se ka tani kurana ya anka fatia o kalan ni sura munu kan ka kala kunjugu kan ngolo kala kunjugu kan danga do ka yini sego ko fe comme lu refene bi bo le 18 cinte de bi sego ko bi bobi donc GPM ka wolili sira konana o fene ka da kan pour que ni nyogona shi balawu kana douane franchi tebla bien o bolen ko fami mi fodrom o ye fanga kele me ka sira minta e kala je kunu ɲɔgɔn kɛra Europe Afrique mais ɲano ɲɔgɔn cɛ Faransi taara farafina fara ɲɔgɔn kan yo kɛra wallahi yo kɛ donc an ko kantew de kɔnɔ
u y'o kɛ Faransi ɲɔgɔn ye dɔ in taara kɛ Belgique ɲɔgɔn ye dɔ taara kɛ Belgique donc sisan o taara ɲɔgɔn ye e k'a lajɛ Faransi ka jamana deniya ma e bɛ t'olu fɛ i fara i ɲɔgɔn kan u fɛ o dugusɛjɛ a bɛ sɔrɔ ka kunda Belgique kan ka farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc anw yɛrɛ de ye fanga di Faransi ma k'a kɛ an ka farafinna donda ye les 5 colonels libérateurs ils ont dit que ces temps sont révolus. Le Mali est un État souverain, indépendant, démocratique. Et les États qui sont sérieux et qui veulent traiter avec le Mali, il n'y a pas d'intermédiaire. Les États traitent avec les États. C'est pourquoi le Mali traite avec la Russie. Et aujourd'hui, car donc, en France, jet sera dana. Ni ye démocratie ta k'a lajɛ a vertu dɔ ye ka se ka choisili kɛ faire le choix mais tellement que France an ka démocratie écrasée k'a a nɔgɔ fo k'a kɛ on n'a même pas cette possibilité de choisir an tɛ se ka choix kɛ an ka kalan kɛcogo an t'a choisi an ka kɛlɛcɛw kan ka labɛn k'a bila minɛn min kɔnɔ an tɛ se k'o kɛ an kan ka se ka jamana la wuruki sira minnu fɛ n'o ye sɔrɔ ta siraw ye an tɛ se k'o kɛ sira min n'a ti France ranger point. C'est pourquoi on a un programme d'ajustement structurel. On recommande les 5 colonels fait qu'à fort si ça en est qu'elle est banane en nous unis en macaroni en mokéoni en mamso doka barakeleone symbole de la souveraineté d'Ambolo ou ka kele atono ou ka kele bunyana barka dodo a izuni nous toka tout tola ou joro mino ka tout joro la ou ka bla marchi la morbo na jew kutu kaburu kono ka izuni motere wulu kame dudu igame izini jume mata ikoma bala koma taxi bala bat mimi fina fɛn itema nu fɛn bɛɛ u ka nin bɛɛ wuli ka jɔ an sen kan pour que an ka ye bonyamasigi ni don n y'a ye k'a fɔ an bɛ muru fɔ a kun ye dɔw tɔɔrɔ wagati dɔ la an ko n'a ye maa min tɔɔrɔ bamunanko dɔrɔn de don bamunanko dɔrɔn de don min dara bamunan na o dɔrɔn de ko don ni den sɛbɛ dara bamunan na a bɛ kɛ yelen a bɛ kɛ futini yelen ye a bɛ kɛ jugu ɲɛna k'ale bɛ se k'a faga i tɛ se k'a faga ka sababu kɛ min sɔrɔlu bolo a bɛ sɔn nɛmɛ de la donc n'a bɛ maa min ɲɛna ko Moribo ninnu la gosili tɔgɔ tiɲɛni nkalonjugu dalu la ko o de bɛna kɛ ni banbekuw la Moribo y'o min kɛ n'i ko k'o tun tɛ kɛta ye bi a kulomasɛnw n'a mɔdenw de bɛ k'o kɛ l'histoire lui donne raison et devant Dieu devant tout le monde k'a fɔ ko a kun ye hakilina min ta kabini k'a fɔ ko an ni farajɛw tɛ se an ka hɛrɛ t'u bolo an k'an kɔ d'u ma a kun y'o kɛlɛ minnu ta k'a fɔ k'an ka ɲɛsin an yɛrɛ kun ma k'an de bɛ se k'an yɛrɛ bɔ o baara de filɛ sen na donc bi l'histoire donne raison à Moribo bi dɔ fɔ ye tiɲɛ lasegin a ma o bonyamasigi sini an bɛ fɛn o fɛn bɛ se ka bɔ ni tɔgɔmasere fɛn o fɛn ye bilasirali tɔgɔmasere furanna bilasirali jugu bugurujɛ parce que bilasirali dɔ bɛ yen olu siraw bɛ yen mais bilasirali jugu tɔgɔmaserew fana bɛ yen dɔɔnin f'an y'o la dɛ u ka bɔ ni furanna ye u b'u senɔ furan k'u senɔ furan u ka bɔ ni bugurujɛ ye o b'a yira ko fɛn ma taa ani cogo wɛrɛ tuguni u ka bɔ ni file ye n tɛ filen ta don dɛ ayi o ye jumɛn u y'a bɔra ni file ye sisan n'a y'a fɔ ale de bɛ a bɛ filen biri ka gaburu don a kɔrɔ ko gaburu kɛ faransi ye k'a fɔ e de nana ye k'i biri kɔmɔ kɔrɔ i ti kɔmɔ mun sɔn kan dɔn sisan filen sɔgɔlen filɛ de paraw i b'i ka filen ci yan i bɛ nin kɛ dɛ ou bien n'a ye diya i bɛ filen ta ka gabakuru k'o kɔnɔ ou bien ka fɛn dɔ k'o kɔnɔ ye k'a tu sira kan dɔrɔn k'a fɔ ko faransi e ka fanga kɔni a banna filenkolon don pawu k'a bila ka jigin a banna pewu a banna sini de ye o sini y'o a talaku de si voilà 14h pile Ben i bɛ fasoden dɔw mankan mɛn nka i bɛ a mɛn ninnu ka kumasow ni u ka jafilɛsow la u b'a fɔ ko Faransi bɛna taa ka vidi min to ko o bɛ lasabati cogo di yala vidi yɛrɛ ye mun ye mas Faransi ka présence n'a ka absence bɛɛ ye kelen mais au contraire ni Faransi taara an bɛ fɛn kelen dɔrɔn de perdre o ye an ka misère de ye quoi. Oui, dekun de bɛ bɔ an kan tɔɔrɔ de bɛ bɔ an kan mais ni ye hɛrɛ dayɛlɛ la quoi le départ comme je l'ai dit hier sur TV5
le départ de Barkhane, c'est le début de la fin de la guerre au Mali. Mali kele banto oyo damnelene quoi. Donc c'est ce qui est clair. Maintenant obo chama même comme cadre mo de quoi. Comme ils sont revenus à de meilleurs sentiments. Gotori we jido ku mi nyamakula ko mi ado ko kanga jido kanga nyamakula ko donc we jini ku ka nyamakula ko ko le 25 mars ku te asimi reconnu te sogale reconnu te foye reconnu jamana kono ku be muruti farda kunu ye communiquer kede anye Musa Mara fo kuna sini Mara bole ala anye pulo interpeller ngo pulo tugu isugu ko boni ko ina parce que on ba do amena min kula mois de mars kono mimbu kono fle ngono tufani nyabe bila segi kono tufani nyabola on nyeli fere gelaw de sigi Kabira Boubacar Keita boy tontigela te bo tontigela ko fe o mas ngonu ku be bo ame minge ko kume brigade de vigilance ko la anyo la seuke o kuno anyu ka communiquer u ye point worobo olu munu be kuma bala point woro la ka France ko kuma bala ngobe mi fo ko sisa ku be u prenendo à partir du 25 mars ko transition croix période croix ka daele quoi min konona na point do la ko sécurité ko ka sabati donc ko fe ko ka gouvernement de mission siko koro luka do akono ka bamana ngam pampara bagi pour que moko ba fam parce que be kuma munu pour be mi no fe ko dogo quoi mais amba fo pampara bagi la foro baba famu jogo ko gouvernement de mission dirigé par un premier ministre intègre, neutre et consensuel. Encore comme minte parti, encore chogal kaboué quoi. Donc ils sont revenus en charge. Kodo ko gouvernement ga siko lube min kono. Oh min ni chogal to nyamoyala. Ko temenen ko lu perenendo anga charti révisé mais ko anga nyon consulter kaka ke nyon fait. Donc en même temps ku ubella nyini ka ni CDAO ni France ga sigi to ko ka be kuma la quoi mo min tara ga bale be ka be ko ga sigi ko ka kuma no ubeni miri sud ko no na alisa ko kuma la ba mi ko logement sociaux ko ka yele na ko ga ko mo sembola ko ben dragi ko do kasola quoi donc mais nanya sina oluma ba pa acharnement politique de do mais c'est ça ou yaye ni goina ku se ka do yoro ni soro parce que Philippe Nkera bien vrai que Assimi Philippe la dio donc ça c'est déjà derrière nous dossier les dossiers clos maintenant on avance nga ou te fait ka bo kono ko be fait ko soni ale saka kobo la ko zesisi ko de lumière ko ka donc pour la joie ou lumière rajme voilà lu be mi go c'est ça mi de mo ga bile ka datu ko parce que le fait que lu njangina ko chamana donc ni ko ina u fana be la nyangili chama nyini donc bref pour nous u bora ko kuma munu fo ko nin ko ku be u te fanga re ko nu yo kuma bla donc ka fo ku bina bo ko ka u yangili farda u yaye ko jamana de on tu ko mal de on be ko wara de ko be no e malikura ko e ko donc pour nous hakilna kuma baw de kumbe ka fara nyogon ka men na fa do be ko do la mas mo mi nye serval o Barkhane adam na serval mina mo mi yo engagé Mali kono François Hollande na nale place de l'indépendance la ni jonguna tike be nyongo mula on sigile me galla mona kasiso ala onko ni meba fo ni na kwa kan dumu ko ni nogo gendole na ka fili yoro jege boloko ndole ndala na ale balode abe gira kan ko mais sanga fitini ko de do ibado jege de bina ke ka jege mina la nyere baloko tandu donc kama ngo ni fili ka bara mais mo ko gane amela kanabale akono donc al ni be bo gele adola ibe se ka gele awere mine quoi mais wakati mo tarani fenge ma songa jate chaman jide akola Hollande ko place de l'indépendance la ko c'est le jour politique le plus important de ma carrière ayafo kaka vie politique ko roga ma domi nyoko nyakari ke ko de ni ayafo kunu Hollande ko ni ale kumbe président la o ya nyininga ke minye France doni balaino ko ni Mali wulugolo ngembi ko imse ka fo ko France de a retiré wa be Mali de aga ko anga ko wele ushila ko Mali de France ge kunu sur France 24 abe nyebe kun François Hollande akoti kunu ko Mali de France ge ko me ko na le de kumbe France président la bi kale ka keta kumbe ge kele ko ibe ka binto le 18 août le 19 août ale tato
Ale kuma kete k'ale tun b'a kɛ ten ale tun t'a to a ka gɛn quoi ko parce que k'i tun b'a faamu mɔgɔw bɛ ka bɔ kun min kama ko i bɛ ka dɛsɛra ka sécurité de apporter donc o de ye mɔgɔw labɔ sécurité dun n'i y'o creuser i bɛ taa Faransi de ka incapacité kɔfɛ et que la France n'a pas pu apporter des résultats ale fana ye Serval de tanu a ka kuma la ko nka yɛlɛma ale ka kɛ barikari ye ko dɛsɛra an ko mais u bɛ fɛ k'an ɲɛnamini sa dɛ a bɛ kɛ bangene ya a b'a fɔ i ka ne ta ne san 6 bɛ ko min kɛ ani bi n bɛ ko min kɛ i b'a fɔ ko adama kelenw tɛ quoi donc ale fana bɛ k'a ka Serval bilan défend ko parce que n'ale kɔni tun ma na o la ko fan bɛɛ tun bɛ minɛ mais ko kɔfɛ ko il fallait penser à se retirer quand il était temps ko ɲani i kun ka wulukolon gɛn tan quoi c'est ce que François Hollande a dit hier sur France 24 oui Kouyaté u bɛ ka bɔ anw fɛ yan nka yɔrɔ ma jan dɛ k'u bɛ taa Niger yala o fana tɛ an jatigɛ dɔɔni masa n'a kɛra ten a b'an jatigɛ mais parce que an bɛ fɛ u ka taa yɛrɛ de o mais an bɛ min kɔ dɔrɔn vous savez kɛlɛ ɲɛsinna Mali ni Sahel de ma mais comme n'i ye Sahel ta k'a lajɛ a dusukun ye Mali de ye tan don o de kama ni an ka sɛbɛnw da lajɛ an b'a fɔ ko dancɛ tɛ Mali ni Libi cɛ mais ninnu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo jumɛn na Mali kɔnɔ a bɛ maa kamana gan n'i ye Faransi minnu tun b'a mafia kɔnɔ i n'a fɔ Jean Zegeli y'a fɔ cogo min na u ka fili kɛra min ye a wagati Ablaye Wade tun ye ji d'a sanan kan a ko Faransi parce que i b'a dɔn an ni Ablaye Wade ta cɛ anw ye caravane dɔ kɛ yan ka taa fɛn en 2010 ka taa Sénégal Burkina an ye farafina dugu caman kɛ an y'a bonya bɛɛ de ta ka di Ablaye Wade ma parce que an tun bolo k'a fɔ ko il était un grand panafricain Grande Jamaïra arabe libyenne o ye ne invité ka taa colloque dɔ la Libye a san o y'a sɔrɔ a bilennen don an bolo ɔkɔlidenya kɔnɔna na mɔgɔw b'an bolo kaso la an ni fɛn menacelen don an ma se ka taa mais an ni karafiye ɲɔgɔn sɔrɔ Sénégal ka fara jamana 9 donc an bɛ se ka fɔ jamana 9 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ Sénégal en 2010 u ka festival senfɛ Festival mondial des arts nègres a senfɛ Ablaye Wade ye tanuni ni bonya ni fɛn min ni karafiya kɛ farafinna k'o fɔ a san yɛlɛma an kun ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ en 2011 Libi de o 2011 yanni o bɛ se ni kɛlɛ nana wuli Libi Ablaye Wade y'a jɔli min kɛ ka karafila bila mas mun banna a y'a kɛ an ka président kɔrɔ yɛrɛ de jɔra dɔɔni c'est pourquoi an bɛ kɛlɛ ninnu kɛ dɔw b'an mɔgɔ minɛ quoi ka taa sɔrɔ i bɛ mɔgɔninfin mɔgɔ minɛ ka taa sɔrɔ hadamaden min n'a tɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ min tɛ ka kɛlɛ kɛ kun kama quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la fɛn bɛ tali kɛ fɛn Nelson Mandela ale ko tout acte posé sans vision est une perte de temps n'i ye waleya fɛn fɛn sigi ɲɔgɔn kan ka taa sɔrɔ kun kelenna t'i bolo la k'i bɛ ka su ko mɔgɔw la i bɛ ka su ko i yɛrɛ la dɛ ne ma se ka min faamu aw ka taa sigi k'a fɔ k'a ye parti politique de ye ka miiri kɛ séminaire dɔ senfɛ a ka miiri bɔra ni jaabi min ye aw ma dɔgɔkun 2 sɔrɔ ɲɛnamaya la u kan ka bɔ c'est-à-dire qu'ils ont le droit de dire on ne reconnaît pas le pouvoir en place c'est ça la démocratie hakɛ b'u bolo hakɛ b'u bolo u y'o de bɔ a ma Sugundu c'est pas bon o tɛ ni mɔgɔ o kɔrɔ u ye wagati joli ka miiri ka nin fɔ u taara séminaire de kɛ k'u ka cadre kɔnɔna na ka nin jaabi bɔ ka taa a ma dɔgɔkun 2 bɔ u seginna kɔ tugun n'a kun kɛra ten Faransi kun tɛ taa dɛ donc n bɛ fɛ ka mun f'u ye nin yɔrɔ la non u kana sigi u k'a to ka former dɔɔni ne bɛ 30 ans di parce que i b'a dɔn an ka former an ka politique mɔgɔ ninnu caman il faut 30 ans de formation politique et idéologique halisa mais ils ont eu quelle formation mais au cas bilan antenia français ka bilan arrivé à applaudissement ma fama retour à applaudissement à bana donc pratiquement nous quand à 30 ans de formation politique et idéologique là et je crois que au collège au secrétaire à l'école des 5 colonels ouais moi je peux être le directeur de l'école des 5 colonels pour la formation uniquement
par rapport à ces cadres politiques-là, ces anciens cadres politiques. Donc, Oumougobé, formation politique sera fait. Parce que, Amami Famou Djenatika la masse, Kana Jamana Kono, Ka Kalan Jamana Kono, Ka Baluga Jamana Kono, Ka ke député, Ka ke ministre, Ka ke directeur Jamana FMB Dima, Ka Klaka Blo Jamana Kelena, c'est que ça ne va pas. Nous avons qu'il fait le Djerna. Donc, au coup de Chomina, on me fait Minga Famundron, au dit, on fait Fazini Mina 600. Colonel Oukadon, Oumougobé, Walandamina Sola ni Wati la Beata Srafe, Noé Kafo Jamanakono Don de Taïkoé, au Lebseka Mino Lebseka Bla, Odan Kishambarko Torma, Odan Kishi Franchi Kunye Brabali Minta, Odan Kishi Franchi Kungo Kabina Ambla Andana. Mais Francima Min Famou, Atrake Bafalenkan. Au Karasababier, Morop Medo Dami fait, non Kunkara Le Malikonéa, au Dako Bana, si ça allait isoler Malikungo Ma Folla. Or, Ame Baminkambi, ni G5 Salta, Ka Mali ni Boala, Ka Burkina Boala, Amta un restaurant G3 kono. G3. O be se ka muni yabish, Mali Kungo Mana. Donc 600, il y a folie minke Koubna ta en dafe. Niaye anya ira ka foko farafina beku bolo de nyogoma ni anticipera. C'est-à-dire que niaye ko wole blala teru ni foma. Ode ka fo kelen mi nan sona ka ka anyana libi parce que domina avec libi am se ka moneke mais a doni ma nan kun la mena libi kele kun tike mais o do a sura la menente na fo bien la menendo chigomina munun kun la menendo o kun nga minke o doni ma anga jetelo make donc au libi kele on a wolo antala libi tamase ka nyene bo alors que libi ti dakura kele yi karafi kele dakura kele karafi kele kamin kandron ko kabina yala ka fanga bla bengazi kono ka mogo nyini ko nyina wore fara nyogon kandron ka tout sigi Nations Unies na ka résolution ta o résolution tali ni France ko nyina en fait ka konkoma anga nga freka anga Russie nyini chez chama Afrika plateau sans faire ngoli ka da Russie ka vetoma ngamini nafa bani Russie ka kuma mais ali chini bi don sigile o nuga veri neta indaka gelen doni awo ma fo don nuga veri kirgaraw bon neta u sigile no de abi bo jono bolo bon kabi bo mado bolo mais may ça c'est quelle histoire mais vetoti fabolo ati babolo ati mogebolo ati machibolo abi membolo ko mo be vetoti ko la kan kelege ko mo ka kantara redi do fenema joala e bi jo akoro do te veto renyo fay abe veto doni na be ni ko veto nyo fay mas jamono be je kono o jamono de kono na abi ka foni je sharaw be ta je jereje tomba ka gunka o le be se ka franyon kan ka je ka so ni kelen bana doro ko be cheni o be keni yamara mi ori wole ka foko veto donc veto ti e bolo amena ndalo ni kele belebele na amisali surun do te francis kumata anyini ko ka grande sirango ko sa 600 je tombe fe donc francis ngelo gi jige do minga ya soro veto ti ba mbolo fofla kele reteble fofla rishu ni chino olugo ka teke ay ko nyati ko kuma ko ndala donc anga timena nga bare francis tara ci ko la ka fo ka adjoint donc 600 mais o yoro kele na iba ngo anye farafin jamana do soro fene munu ye irishila gushi o fene la ko kuma nga soma farafin jamana bon e baro fendo be nga jamana ko na fo ma ko itourdiri le défaut de bon sens e baro genetique fendo be fem be e ba soro armaden do be o lutti se ka furia yitugo yerela olu yɛrɛ de mɔgɔ fasugu bɛ yen ten diɲɛ kɔnɔ donc o fɔ ma ko itourdiri su kɔnɔ su kolen de don mais o ta ye kuma de an bɛ tɛmɛ c'est que an bɛ min nɔfɛ i b'a ye an ye bɔli min kɛ yan bɛɛ ni ko Bazoum bɛ taa c'est à dire que tali kuma a bɛ bɔ mɔgɔ min da ou bien tali kasa i b'a an b'a senti quoi Bazoum awɔ an b'a senti o senti cogo di mais an bɛ don min na i ko bi awɔ et Nigériens ni Burkinabés ni Sénégalais de fara ɲɔgɔn kan ka ni kɛlɛ kɛ anw ta a kɔkɔrɔ donna ni mun ye parce que tɔɔrɔ barika bonyana o tɔɔrɔ min b'an kan an y'o kɛlɛ kɛ Nigériens sɔnna k'u jɔ barikani ka convoi kuturu ɲɛ convoi de ravitaillement k'u jɔ ɲɛ e Bazoum e bɔra k'a fɔ kɔsani na k'e bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ko o ko ka sɛgɛsɛgɛ
mais kɔfɛ bɛ tila ka mun kɛ tugun ko Faransi yɛrɛ de ka fɛɛrɛ sɛgɛ ka mɔgɔ bila sen kan minnu minnu ko sɛgɛsɛgɛ o société civile bɔra ka communiqué kɛ k'a ɲini o sen yɛrɛ fɛ ko n'o don k'e Bazoum yɛrɛ ka fanga bila o wagati kelen comme u kun ka bɔ tɛmɛ Niger de kana don Mali kɔnɔ yan sisan i bɔr'o la i bɛ don min yɛrɛ la sisan ko u k'u yɛrɛ daga bɔ Mali kɔnɔ yan ka t'u daga bila Nigériens da la masi i b'a dɔn ni hadamaden kɔni si kɔni banna o mais ni kɔnɔni kɔni si banna i b'a ye de ani mɛlɛbɛlɛtigiw de bɛ kulonkɛ kɛ donc an b'o min kɔnɔ a binni suko ni dugusɛ ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn de don a ka sɔn a ka fɔ officiellement ko ne Faransi ka convoi bɔtɔ k'i kun da Niger kan a ka sɔn dɔrɔn a ka mɛn dɔrɔn kulo yɛrɛ la Bazoum a ka sɔn n'a sɔnna ka mɛn n'a sɔnna k'o mɛn i bɛna tɔ ye donc o bɛ cogo min na e ko nin ko in b'a to yen an sigilen b'o la donc n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn dafɛ dugu ninnu na maa min bɛ yen nɔ o ye dɔw bɛ yen ko Côte d'Ivoire o ni Niger mais a fanba kan ka taa Niger de o fanba min kan ka taa Niger déjà Nigériens ka position ta mais Alassane fɛ yen kɛlɛ ma nɔgɔ Ivoirien bolo parce que i b'a dɔn min b'a kɛ i b'a dɔn Alassane c'est un sanguinaire mafala don mɔgɔ fagala juguba de don fɛn min tɔgɔ démocratie Alassane ninnu t'a dɔn c'est pourquoi n'i y'a ye k'a fɔ Benzouk an y'a ka kɛlɛ kɛ yan c'est parce que an b'a dɔn Alassane bɛ ka fɛn min na bɛn parce que n'i ye jateminɛ kɛ o foyi ale bɛ place min na Alassane nalen don k'o place de ta ci wɛrɛ foyi t'a la a bɛ se ka farafarali kɛ cogo jumɛn na ale b'o baara dɔrɔn de kɔnɔ ye Alassane maintenant maa min kun kɛlen don k'e bila mafia ka bolo kan Faransi fɛ o tun ye Blaise ye donc Faransi jolo kari-karilen farafinna yan bi m'an bila ka kɛ dɛ non bi ayi donc Faransi bɛ bɔ a kalama wagati min na ko sekɛrɛ la o y'a sɔrɔ a bɛ ba camancɛ de la o fana bɛnna ni tempête wulili ye sisan a t'a dɔn a bɛ ko min kɛ bilen a tile fana nana bɛn les 5 colonels avec également Choguel Kokala Maïga donc u y'a to yen tempête kɔnɔ a ye kuma manamanakan fɛn fɛn fɔ a ye kojugu fɛn fɛn kɛ u y'o bɛɛ sɛbɛn k'a jira k'a fɔ vraiment e tɛ se nɔnɔ na i ka bɔ yen tu peux pas compétir avec les nageurs ouais. L'affaire du Sahel, l'affaire du Mali, c'est une affaire de grands. Seuls les grands ont la solution, seuls les grands ont la réponse. Mais les petits n'ont pas les raisons d'être. En Mali, en Burkina, en Chine, en Russie, on veut se Keneminkan, Kata, Macron, Sigo, Keneka. Bon, comme on va la bien, Moussabani Tché. Il n'a pas la, c'est-à-dire qu'il n'a pas la faculté de bien produire des idées pour faire face à l'enjeu, pour faire face à la situation. Atissé, à donner à Tala. Donc il m'a ka kunu wula ka u boli ko ke kuba ijien kono kube media o ke yena flo baw de boka di media o ma kube media o ke ka ko glan mais o ya soro media o nana Mali fambe mene information capitale bubolo le sentiment est réel ka fo ko manipulation ta kono aujourd'hui Jami dugura ko kana ngale ko ale tri ibolo reda Wagner ka ko la malla awo ko Wagner be so mi no gali tri ibolo ta ko tri bugala ko wala donc olu b'o baara kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ mɔgɔw nan'u ka investigation kɛ k'a dɔn k'a fɔ kuma min bɛ sen na n'o ye k'a fɔ an mago tɛ Faransi ka politique la an fɛ yan c'est un sentiment exprimé réellement oui donc u bɛ kuma caman caman fɔ a kɛra tan o bɛɛ dɔnnen kɔfɛ c'est pour ka kunu ka médiaw u ka analyse bɛɛ nana min kan Faransi dɛsɛra Mali y'a gɛn a kuma laban kɛra o de kuma laban résumé kɛra o de tabarikala bɛn ko Faransi dɛsɛra Mali y'a gɛn kuma laban kɛra o ye a fɔra fana ko k'u ka minɛnw cɛ k'u ka bɔ joona gwara lo awɔ san de la o de ye gwara ye Mali État ka jateminɛ fana kɔnɔ ala labila ye Alassane Dramane Ouattara sɔrɔ mas Jacques Milon Jacques Chirac ka ministre de la défense ko ka Alassane Dramane Ouattara rappelé ko a nana fanga la cogo min ani a bɛ 3e mandat min kɔnɔ ko n'a ko légitimité tɛ k'a kana fɔ 3e mandat de ko ni légitimité tɛ Mali fangaw la bi k'a ka a yɛrɛ ka da furan fɔlɔ ko ɲana a ka jɔn ye nin fɔ Jacques Chirac ka ministre de la défense Alabla de y'a sɔrɔ a bɛ ka Faransi min défendre o Faransi ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ o de nin fɔ si parce que Ala bɛ kafiri kolo silamɛ ye quoi a bɛ kɛ a dɔw la n'i bɛ ka kɔrɔ yɛrɛ subaga mana kɔrɔ a bɛ foronto donc Chirac ka ministre de la défense de ye nin fɔ Alassane Dramane Ouattara ma kunun quoi donc a y'a susu i ko ɲɔ ka nin kuma de fɔ a ma k'a ka
a yɛrɛ ka da fura ɲana ka t'i da don mɔgɔ wɛrɛ ta k'an balima panafricains de wele baganjuguba min n'a bɛ ka na tiɲɛni don an ka baganw cɛrɔ n'a bɛ ka magosa se dugu bɛɛ ma u k'a dɔn k'a fɔ Mali kɔni na bali kɛra la nka a ma sa dɛ wa a joginnen le lion blessé a bɛ dafɛ jamanaw la dɛ a bɛ ka yɔli kɛ pour que an ka janto an ka wɛrɛw la il est important k'u jija an ka wara joginnen tɔ lase mas donc Afrique peuple bɛɛ wele tout le monde panafricain bɛɛ k'i mobiliser ni wagati in na Faransi ka minɛ ni yɛrɛ wolo y'i ɲɔ a kɔrɔ quoi a jigin yɔrɔ kana sɔrɔ an bolo a ka tɔn kute n'u ko Niger ko an bɛ taa n'a ye olu ka bɔ ko yan tɛ parce que Barkhane il faut reconnaître que techniquement et scientifiquement Barkhane attire même les terroristes. Maman de fɔ parce que Barkhane n'i y'a fɔ bamanankan na yɔrɔ a kɔrɔ ko Barkhane minnu barika ka dɔgɔ ko barika bannenw donc o tɛmɛnen kɔfɛ a ka d'u ye k'a fɔ quoi ko occidentaux minnu n'an b'olu juguya la quoi u bɛ nin yɔrɔ in de la an ka t'u nɔfɛ quoi terroristes donc n'i y'u bisimila wa u bɛ s'u la de o Macron de ye ne seere Macron ko Barkhane ye san 7 kɛ Mali la dɛ ko kɔku mɛ san 2 laban in pour que k'a san 9 dafa k'o de kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ ko Sahel de kɛra le Sahel a été l'explosion du terrorisme les 2 dernières années Macron de y'o déclaration kɛ il y a 2 mois 3 mois donc Macron est mon témoin pour dire que Barkhane est un échec u tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ quoi donc o kama an ka wuli k'an jɔ ni ka kɛ ère révolutionnaire dɔ ye min bɔra Mali kɔnɔ n'a bɛ taa fan bɛɛ farafinna ka bɔ nɔgɔ la quoi o kɛlɛ de ye nin ye mɔgɔ si k'i sigi ko ninnu de bɛ kɛlɛ la quoi nous sommes en révolution et an bɛ k'o de fɔ c'est pourquoi yɛrɛ wolo kɛlen ka fɛn dɔ labɛn masse an bɛna congrès panafricain ba dɔ kɛ Bamako du 22 au 25 comme Modibo Keita ni Sékou Touré ni Kwame Nkrumah y'a laɲini cogo min na Union africaine tɛ dɛ unité africaine nin kalo mois de mai mois de mai ka bɛn olu ka date yɛrɛ ma olu ma o sigi in kɛ o sommet kɛ le 25 mai 1963 anw ta ye OIA yɛrɛ cogo di an bɛ kɛ jamana kelen président kelen armée kelen hymne national kelen o kɛlɛ de bɛna daminɛ n'o tɛ mas an ta tɛ yen quoi don min na Afrique frontière bɛ sigi africain kelen k'u taa salle kɔnɔ c'est pourquoi Modibo Keita dit que tout ce qui est fait pour toi sans toi est en réalité fait contre toi ko kun tɛ di kuntigi kɔ quoi donc pour nous wagati dɔ sera an k'o de dɔn quoi ko ni frontière fitinin minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'an kɛ micro état c'est pour diviser pour régner o baara de b'u bolo de y'u ka impérialisme yɛrɛ ka diviser wagati dɔ sera an ka fara ɲɔgɔn kan n ko n'an farala ɲɔgɔn kan mas an bɛ Irisila mara n'an farala ɲɔgɔn kan farafinna faralen ɲɔgɔn Mali 16 de bɛ bɔ Irisila la 17 millions de kilomètres carrés o de ye Irisi ka territoire ye mais ni farafinna farala ɲɔgɔn kan Irisi 2 ni tila de bɛ wana 30 millions de kilomètres carrés o de ye farafinna ye avec 1 milliard de population comme Mao Tse-tung dit le premier capital d'un pays c'est sa population i t'i miiri kana miiri yɛrɛ dɛ i da maga ressource minière dɔ la naturelle dɔ la a bɛ farafinna kɔnɔ quoi i b'i da maga dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ fɔ dɔrɔn a bɛ taa bi a ka toutes les ressources minières et naturelles sont présentes sur notre territoire an bɛ siran mun de ɲɛ an bɛ kɛ puissance militaire puissance nucléaire wa puissance économique diɲɛ kɔnɔ wa hali veto tigi minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ an fana b'an ka veto sɔrɔ siratigɛ de fɛ donc o kama ka Allemagne fana interpeller aw de ye Union européenne waribatigi ye aw kana sɔn deuxième k'aw manipuler a y'aw jija ko aw ka kɛ veto in ka munumunu Union européenne jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a bɛ jamananin min bolo ni Faransi don veto kɔrɔ Faransi ye jamananin de ye quoi deuxième guerre mondiale la dɔrɔn u tugura États-Unis kɔ États-Unis u tigɛ minɛ wa u y'o sɔrɔ ni africains ka sacrifice de parce que africains de taara fara u kan u ye africains de wajibiya cɛ ka taa u yɛrɛ bɔ bolo la o min kɛra Hitler yɛrɛ minɛlen Hitler yɛrɛ ka livre Mein Kampf mon combat kɔnɔ a bɛ minnu tanu a ko farafinw de y'ale bali kosɛbɛ ani Irisiw a b'olu de tanu donc mɔgɔ la ni Sidiki ko Faransi ye ɲabaga tiɲɛ an hakili bɛ jigin cɔrɔ in la quoi an ɲɛ b'a la Ousmane Sonko fana bɛ ka min kɛ n'u tun kɛlen ka yɔrɔ minnu tɔgɔ da Faransi surasiw la kabiri a kɛra maire ye n'a ye fonction ta a y'a daminɛ o la olu bɛɛ yɛlɛma ka kɛ tirailleurs africains ani Afrique tɔgɔla yɔrɔw a bɛ ka kow tɔgɔ ko de ka parce que n'i taara Sénégal ne taara Sénégal ou bien ne taara Abidjan quoi i b'a fɔ ko hali n'i ma taa Faransi quoi parce que u ka iriw tɔgɔninw u bɛ balola cogoya min na u y'u ka yɔrɔw kɛ petit Paris quoi en toute sincérité il faut que ça change a bɛ fɔ de ma aliénation mentale
o de ka nga yɛlɛma bon o de bɛ sen na pan bɛɛ de bɛ toucher an bɛ min kɔ bi souveraineté militaire et Dieu merci le peuple malien est debout foyi tɛ segin cogo tɛ wa autorité minnu b'a ɲɛma les 5 colonels j'ai dit l'autre jour que l'histoire des 5 colonels sera enseignée dans les écoles africaines et françaises ko nin cɛ duuru de kɛra sababu ye farafinna ka wulikajɔ ba min tun bɛ peuple bolo k'u jɔ a kɔrɔ o bɔra Mali la ka warankata ka farafinna jamana bɛɛ lajɛlen kana bila o kɔ o bɛ kalan faransi denw kun o bɛ kalan farafinna écolesow la masido nataw la Assimi en tête les libérateurs donc pour nous et à leur côté les politiques chevronnés qui est docteur Sogal Kokala Maïga équipe de gagner quoi avec fort fin dɔ ma américain ka basket équipe tɔgɔ de quoi ko la dream team l'équipe des rêves ni ye dugumala lajɛ peuple mobilisé len no yɛrɛ wolo b'o ko kunna ni ye CNT lajɛ CNT mobilisé len no Maliki Diaw la force tranquille ni ye gouvernement lajɛ Sogal le rusophone l'intelligent l'expérimenté Sogal sigilen mo ɲɛma ni taara Kuluba ou bien Kati les silencieux Assimi tɛ kuma Assimi sigilen bɛ il est en train de regarder ces gens là Union africaine Macky Sall Union européenne Macron il regarde Macky Sall Macron avec déclaration comme des enfants sont en train de jouer au ballon dans une cour de récréation ou le parlement Bruxelles quoi. Assimi est serein même tout de suite mega naya ni Assimi kumena avec a bɔ Kuluba avec a taa Kati mas jamanadenw bɛ bɔ de quoi Katikaw bɛ bɔ sira la de quoi u b'u jɔ de quoi bɛɛ bɛ garde à vue bila Assimi ye quoi. N'abda Katiya. Polisi tɛ wallahi ala. Sisan ni ala cɛ ni Assimi kunbɛnna a bɛ ka bɔ Kuluba a bɛ ka taa Kati a bɛ taa juma seli la an kunbɛnna tout de suite quand je venais mɔgɔw bɛ bɔ goudron kan u yɛrɛ polisi kelen tɛ sira kan Kati fɔ Kuluba parce que a jate bɛɛ minɛlen don an t'an da don bɛɛ la mais lakana dɔ bɛ sira in kan mas ɲɛ t'o ye quoi an bɛ Irisila fo u ni Mali ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ko in na quoi mas mais jamanadenw bɛ jigin u yɛrɛ de u bɛɛ b'i jɔ tan quoi gardez-vous là respect considération président libérateur Assimi Goïta o de ye tiɲɛ ye quoi ni jɔra jamanadenw ye mas maaw bɛ jɔ i ye an bɛ jɔ i ye wa an bɛ tanu nin da i kan i b'a fɔ o la ko an b'o kɛ dɛ mas nka n'i ko k'i bɛ jɛgɛ fɛnɛ mas lajɔ fɛnɛ baara daminɛ i b'a fɔ ko n tun bɛ minnu dɔn n'u tun bɛ nin kuma ninnu fɔ jaw tun bɛ ka principe dɔ de défend mais u tɛ adamaden défend quoi an bɛ idéologie dɔ de défend et la cause que nous défendons est plus importante que notre vie elle-même parce que pour cette cause nous sommes prêts à donner notre vie mas mɔgɔ ni binna M5 kɛlɛw la k'u bɛɛ fo quoi ka artiste fɛn fɛn ye dɔnkili da nin ko la mas minnu ye artisans minnu ye gloguw dilan ka fɛnw kɛ mas bɛɛ fɛn fɛn contribuera journalistes surtout blogueurs quoi les Gandhi maliens les Kati 24 précisément ninnu fila quoi ne bɛ chapeau ba de bila u ye quoi u sabanan ye Aras Kebe ye quoi donc ne bɛ chapeau de bila ninnu ye kosɛbɛ quoi mas oui Keba Diallo également donc u bɛ ka contribuer veille de conscience min na et dans la diaspora il y a plusieurs blogueurs aussi minnu fana bɛ contribuer la quoi ka sɔrɔ ka foli belebeleba di masa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma minnu contribuer nin na ni Faransi ko kɛlɛ ye ni yuruguyurugu ko kɛlɛ ye ni Malikura ko kɛlɛ ye an bɛ a Sarafa fo kabiri Nioro a ye wulikajɔ min kɛ nin ko la a ma dogo maliyɛn si la parce que Faransi ye min k'ale yɛrɛ fa la o fana ma dogo farafinna jamana si la o kɔ an bɛ Bangoni Serifukɛ Usumani Serif Madana Aidara ya Bani an b'a fo kosɛbɛ mas Bani folen kɔfɛ min ye M5 kunkolo minɛ mas ni Imam Digo kun tɛ M5 kɛlɛ kun tɛ jaabi sɔrɔ dɛ mas o ye tiɲɛ yɛrɛ an k'o fɔ dɛ min kɛra les faits sont là quoi tubabu yɛrɛ b'a fɔ ko les faits sont têtus donc l'imam Mahmoud Diko a jɔra fasodenw ye jigiya ye donc a ye M5 kɛlɛ kɛ an bɛɛ bɔra n'a kun tɛ i bɛ ka tagali Assimi nali bi a yɛrɛ wolo bɛ wulikajɔ min na ka kɛlɛ se nin kunnama la bɛɛ de b'i ta kɛ quoi bɛɛ de contribuera quoi mas le moment de la reconnaissance est venu pour que ka bɛɛ fo a bɛ mɔgɔw timinanja quoi hali minnu fana kun jɛgɛnnen don a bɛ se ka kɛ sababu ye u b'u tile ko parce que ko wale ɲuman bɛ dɔn n bɛna laban mayi la o mas mayi laban de mas b'a laban
Mai Ouattara de la ne tilala Imam Dicko ka M5 tanu ni baw la ay wuli ka jɔ min kɛ ce qu'il a fait pour le Mali ça reste dans les histoires politiques du Mali et de l'Afrique. Donc hali ne voyagera mɔgɔw b'a ɲininkali kɛ et votre imam l'imam populaire l'imam Dicko mɔgɔw b'a ɲininkali kɛ donc an bɛ imam fo a y'o wuli ka jɔ minnu kɛ M5 kɔnɔ Mali ko la quoi. O kɔfɛ minnu ye kalan kɛ Segu minnu ye kalan kɛ Kita minnu bɛ ka kalan kɛ fan bɛɛ n'an bɛ Peace FM kan u b'an wele quoi k'u bɛ donna kaliwa la pour que yɛlɛwolo bɛ nin kɛlɛ min na a bɛ san sɔrɔ u tɛ bɔ kɛnɛ kan quoi mas u b'an wele yan ne quoi donc an b'o karamɔgɔ ninnu fo Ala jɔyɔrɔ de bonyana kosɛbɛ nin kɛlɛ in na walayi. O de la an bɛ to k'a fɔ Ivoiriyɛnw b'a fɔ cogo Alassane Dramane Ouattara ka nunsiw b'a fɔ cogo y a Dieu dedans. Non, y a Dieu dedans. Donc o de ye kɛlɛ in ye kɛlɛ se nin kunnama ma quoi mais c'est très important an ka mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn quoi a sera gun min kan quoi a bɛ timinandiya don hali minnu bɛ kɛlɛ la bi ko sini dugu bɛ jɛ quoi. Donc an b'u fo les soldats invisibles minnu dogolen don quoi n'i ye yiri bulu ye ka nugu e bɛ ɲɛgɛ o nɔfɛ quoi i bɛ nɛgɛ o nɔfɛ nka a dili bɛ dugu dɛ. Dili saralen no dugu la quoi olu ye yiri dili ye quoi olu de b'a to an bɛ ni fleur bɔ quoi donc c'est très important k'u fo segukaw ye kalan min kɛ k'an y'a nɔ ye ko Faransi n'a dɛmɛbagaw masa a yera dɛ u ye kalan laban dɔ kɛ mɔgɔ caman mi tulo jɔ a ka mɔgɔ caman m'o épisode suit quoi parce que ko kalan laban ko Faransi sago dɔw yɛrɛ bɛna sa de quoi mas wala u y'o de fɔ ko maloliw bɛ yen dɔw minɛna ko boliliw bɛ yen dɔw bolila ko sisan ko Faransi sago dɔw bɛ sa de quoi ko wa ko ale makɔrɔ yɛrɛ k'i yɛrɛ farati a yɛrɛ la k'a ka taa joona n'a ka mɔgɔw ye sitanɛw ye ka bɔ an kɔrɔ quoi u k'u ka sitanɛ sɔbɔ an na quoi il faut connaître la puissance divine du Coran la puissance sacrée du Saint Coran pour que i k'a fɔ k'i bɛ ko min bɛ ka kɛ k'i bɛ jɔ a la quoi i ka se k'a faamu a bɛ ka bɔ yɔrɔ min na quoi. O de kɔfɛ masa an ye suguya ye an ye ko caman ye nka mɔgɔ caman panna a épisode kunna an tɛ walawalali ko la an bɛ min ɲini dɔrɔn kɛlɛ ka jaabi sɔrɔ mas ka bɔ kuma la ni min ye an ni kɛlen kɔ ka artistes fo Kante tout le reste bɛɛ Kante a fana ka wuli ka jɔ ka bɔ Maurice a ka wuli ka jɔ ka bɔ a bɛ faso in kanu siga t'a la o kɔ diinɛ dɔnbaga ye faso den ɲuman ye mɔgɔ limaniyalen ye faso kanubaga ye diinɛ kanubaga ye Mai Ouattara mɔgɔ majiginnen ye an bɛ Mai Ouattara fo dɛ an bɛ Mai Ouattara fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn Mai Ouattara ye a bɛ sira min kan walayi Ala ka sira don faso ko sira don ko Mai b'a fɔ anw ɲɛ de Sidiki bɛ yan an taara Mai fɛ yen ko Mai an bɛna bɔ an nana k'i ka dɛmɛ n'i ka kokɔrɔmadon ɲini sira bɛɛ ka kɛnɛ kan ni dogo la Mai an nana i ka dɛmɛ ɲini a ko yɛrɛwolo mɔgɔ hali n'aw na ne ma ɲɔgɔn ye ne ka dɛmɛ b'aw kɔ kɛnɛ kan ni dogo la ko nka n bɛ min fɔ aw ye aw taatɔ filɛ Fatiha n'a ye Fatiha ta a b'a fɔ k'aw bɛ ka min bɔ aw da tigitigi ko dɔ de b'a aw dusukun la e k'e yɛrɛ ko ɲini t'a jukɔrɔ ko parce que an tugura caman kɔ k'u ye sira ni fara n'a ye dɛ ko n'aw ta ye fasoko de ye ko Ala k'aw dɛmɛ ni ne ma i ka dugawu ye quoi a b'a fɔ tan de walayi a b'a fɔ tan clairement donc pour nous a désintéressé len don quoi a t'a ɲini a ye taa n'an ye Asimi ka ɲɔgɔn ye ani Choguel ka ɲɔgɔn ye ani Diaw ka ɲɔgɔn ye a t'o kɛ quoi a ka misiri kɔnɔ a n'a ka mɔgɔw a kanubagaw an bɛ se ka message jumɛn passer jamana ka lafiya donc nin bɛɛ kɔfɛ ma sini 14h an ka kɛ ka goudron fa k'a jira ko nin ye Mali peuple ye quoi peut-être divergence dɔw b'an ni ɲɔgɔn cɛ c'est que Amadou Djikoronie a appelé les contradictions secondaires qu'il faut savoir gommer sur les contradictions secondaires pour faire face à l'essentiel qui est aujourd'hui le Mali et qui est menacé donc il y a en voie de libération donc o baara min bɛ sen na an k'an jija ko daminɛ m'an jugun ka fɔ ko laban an ka taa se ko in laban na donc sini 14h an bɛ bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ contribuera de près ou de loin nin ko in na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance kan pour donner un message fort à la communauté nationale et internationale. Tabarakala Kuyate commerçants ni maa tɔw ani jamanaden tɔw mobilisation a bɛna kɛ cogo di? Masi n'i y'a mɛn ko jamana kɔnɔdenw nin bɛɛ de ko don mais a ka ca Ala fɛ u b'u yɛrɛ sɔrɔ an ka weleli kɔnɔ an ta y'o de ye parce que i b'a dɔn an ye yɛrɛwolo créer an y'a créer a ma ɲɛmɔgɔ ko jate don a kɔnɔ pour que mɔgɔ ka kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ kun ye nka an ye mɔgɔ damadɔ ta k'olu kɛ an ka kuma laselaw ye o kuma lase nɔ kan wele bɛ bila
jamana kɔnɔ don ma ko tu yɛrɛ fo n'a fɔ bɛɛ n'a fɔ cogo min na nin kɛlɛ in ala b'a la a dalu dɔ ye jumɛn ye gɛlɛya kɔnɔ surtout gɛlɛya min n'o bɛ tali kɛ embargo la o wagati kelen ka kɛ jamana kɔnɔ commerçants de bɛ ka wuli k'a fɔ ko vive embargo fo i bɛ maliyɛnw dɔw yɛrɛ mankan mɛn ko olu yɛrɛ dabali banna ko commerçant bɛ se cogo jumɛn na ka tɛgɛrɛ fɔ embargo kunna ni commerçant min y'a faamu k'a fɔ ko y'a min jagokɛla tɛ ye jamana de bɛ yen u bɛ fɛn fɔ u bɛ tɛgɛrɛ fɔ fɛn kunna min tɛ embargo ye ka u fo mɔnikɛlaw kabi an ma se ni kundama ma cɛncɛnbɔlaw ka daminɛ samaya ka taa fo yɔrɔ caman ka taa nin bolilaw ka taa se sugu kura sugu bɛɛ parce que nin kɛra sababu ye maliyɛnw bɛɛ y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma diinɛ kalanfaw de tun b'a fɔ an ɲɛna ko an filɛ ni kɛlɛ min na ko kira ko kisi nama b'a ye ko ni aw farala ɲɔgɔn kan a silamɛ dama k'a b'a ka jamana bɔ bolo la walima k'a bɛ ko min kɛ k'a bɛ se ka dɛsɛ de ko ka sababu kɛ a ye farafarali don a ni ɲɔgɔn cɛ ko sinon k'aw tɛ dɛsɛ k'a jama ka dɔgɔ kabini ɲin kɛlɛ daminɛ wagati o fɔra an ɲɛna n ko n'o ye tiɲɛ an b'o kɔrɔbɔ an filɛ kɛnɛ de kan bɛɛ a fɔra ko silamɛw kana fara-fara maliyɛnw y'u bolo di ɲɔgɔn ma mais n'i y'an ka farafarali ju ta Mali kɔnɔ yan sira bɛɛ fɛ farafarali ju in caman bɛ tali kɛ Faransi ka ko la dɛ maliyɛnw ka farafarali lajɛ ma Faransi bɛ na a tɛ na Faransi bɛ taa a tɛ taa Faransi nɔ ye kɛlɛ Faransi nɔ tɛ an ka bɔ Faransi kɔ a caman maliyɛnw ka farafarali sɛbɛnw ni o de kama hali minnu seginn'u kɔ u ma sigi ko dɔw la parce que Faransi taara diyagoya i bɛ segin o Faransi min taara n y'a f'i ɲɛna n ka kuma kɔnɔna na n ko min bɛna Mali kura kɔnɔna na Faransi tɛ jamana ye min bɛ se ka compétition kɛ parce que a ka politique o ni maliyɛnw ye min bila sen kan u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est les deux politiques sont incompatibles f'u k'o de faamu o de kama hali Faransiw Macron yɛrɛ b'a la k'u bɛna bɔ yan ko ka to Sahel kɔnɔ mais k'u bɛna yɛlɛma don u ka politique la mais bɛɛ ko wulu tɛna sigi cogo bila k'a fɔ k'a b'a buranna ou bien k'a fɔ wulu min n'a ku jɛgɛnen ale ta y'o de ale ta ye de ko wulu min wolola ku jɛgɛnen ka mɔ a ku jɛgɛnen k'i bɛna fɔ k'i b'o ku tilen n'i ka kilisi ye k'i wulu ku tilela tɛ o i bɛ fɛ ka wulu ku bɔgɔti de finalement a ma ɲɛ min kɔ Hachimi y'a bɔgɔti u y'a bɔgɔti donc Maz weleweleda kɛ jamana ye a bɛna diya tabarikala Ala ka diya Maz Ala y'an kɛ mɔgɔ ye an tɛ kuma parce que k'a fɔ ko min ka di ye k'an b'o fɔ quoi c'est-à-dire que ni yɛrɛ dacogo la o ma nɔgɔn n bolo quoi mais n bɛ min fɔ a diyara a ma diya ye o Ala ta kɔfɛ o natɔ dɔ don yɔrɔ jan fɛn i b'a ye ko dɔw kɛra dɔw fɛ an filɛ wagati min na ko bɛ an y'a sara masa la an ma san 5 dɔrɔn de d'u ma san 5 ni mɔgɔ y'a mɛn k'o kɛra o ɲɛ ko bɛ se ka kɛ cogo di san 5 jamana jɔli tɛ ko ba ye koyi jamana jɔli tɛ ko ba ye ni nana jamana jɔ kama i b'a jɔ mais Paul Kagame nana don min na Wuranda baara fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔla Wurandaw fɛ o ye sudon de sudon bɔlen kɔfɛ o nana fɔra ne kɛ o kɔrɔ ka déjà métier ye Wuranda mais san 4 kɔnɔna na Wuranda a ye Wuranda sigi kala kan san 4 o de kama a fɔlen ko dɔw ka san 5 ko kuma fɔlen yan san 5 ko kuma ye o tɛ ka fɔ k'a caya o n'u b'a dɔn ko an tɛ se ka jamana mara ka taa san 5 tɛ kule o b'a dɔn k'i bɛ bin sira la o mais ka bɔ nɔgɔla yɛrɛ de dɛ Mali politique mɔgɔw dɔw bɛ yen minnu bɛ k'u yɛrɛ ko politique mɔgɔw ka bɔ nɔgɔla yɛrɛ de man du dɔ ye k'a tɛ foli kɛ an ka tɔ to sini na sini Ala k'an bɛn ya rabi ka maliyɛnw fo waliɲuman dɔn ni Ala sɔnna kuma ko Ala k'an bɛɛ dɛmɛ ya rabi Ben jama fo ka bɛɛ fo Mas ka bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin hakilina in kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kɛlɛ in na an y'a ye kɔsa in na dɔw taara bourse la olu ye pétition fana signé pétition lancé Kadija Fofana Amara Sila Damangle Amara Bachili tout le monde donc ka bɛɛ de invité quoi Mas un peuple invite une fois donc an ka ko kuma de kɛ ka ɲɛsin jamana ma cogo di an bɛ se ka jamana bɔ nin lajarabi in kɔnɔna na quoi donc n'o wagati sera an man kan tɛ ka fara fara o t'o wagati ye quoi an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma donc comme an ka jamana ɲɛmɔgɔw tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na donc ka taa jamanadenw fana k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma c'est l'heure est à l'union sacrée pour le sursaut patriotique donc bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɔ sini un peuple invite une fois
an bɛ kɔrɔ ka bɔ cogo min na an ka drapeau ye an ka bɔ n'o ye ani irisiw ka drapeau ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ye ka nin don a la an ka bɔ n'o ye irisi drapeau ye an bɛ bɔ n'o ye tabarikala o kɔsa an ka bɔ ni furanna ni kulujɛ ye mas ani filen ko fara ani filen a n'a bɛɛ lajɛlen a n'a tɔ bɛɛ pour que min yɛrɛ la u tɛ segin min kɔ diɲɛ kɔnɔ tugun Mali kɔnɔ yan ka na jɔnya ko kuma fɔ yan quoi o y'o de ye quoi e de ka a laban ni conseil ye quoi mas minnu bɛ Faransi jɔnya la walayi fiɲɛ min ma kolon to o tɛ kolonkala to i jigi bɛ gwɛn yɔrɔ o yɔrɔ i yɛrɛ ɲini ye quoi il faut accepter que les choses changent ko bɛɛ bɛ ban quoi dan bɛ tɔɲɔli la dan bɛ bingali la o wagati de ye nin ye donc demain on va célébrer cette première victoire, sinon cette énième victoire avant la grande finale. Donc avant la victoire finale, on va boire une victoire célébrée. Peuple beka bo anga ñogon sur place de l'indépendance là, debout sur les remparts, que Dieu bénisse le Mali. Ala ko do mine ka wele bla aw bela jelema aw ka bo ka keni yerewolo ale ni ton chama ka franyonga ka wele bla ma boulevard porteur ou mas transporteur ou commerçant ni transporteur surtout katakata ntigiw u ka bɔ olu yɛrɛwolo bɔli fɛn fɛn kɛra ils sont en première ligne a banna o la souvent an t'olu tɔgɔ fɔ a tɛ ko an ɲinɛn'u kɔ dɛ an b'olu ye yɛrɛwoloya minɛn de kɔnɔ an da bɛ ba dɔw tɔgɔ gulan k'u ye yɛrɛwoloya minɛn kɔnɔ telimanitigiw ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan masa an bɛɛ ka bɔ sini min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Faransi gɛn na Algérie m'a kɛ cogo min ko a y'aw ka minɛnw cɛ so aw b'aw kasange cɛ an t'a to ye dɛ révolution intelligente don nka an bɛ bɔ sini ka fɛn dɔ yira u ma deli ka min ɲɔgɔn ye Faransi gɛntɔla la jama ma deli ka bɔ cogo min ani ɲagari ni kuma minnu ma deli ka fɔ ko message passé donc o de tun b'an bolo ka Peace FM bɛɛ fo ani radio fɛn o fɛn Emergence Nour FM RFM Arampar ani blogueur page fɛn fɛn y'an bila Kati 24 Gandi Malais Peace live et tous les restes ka bɛɛ fo que Dieu bénisse le Mali Malikura avec Kɔrɔ Touré donc an bɛ bɛɛ fo merci beaucoup merci beaucoup Kaboko 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 merci